بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله سبحانه وتعالى تيجنا أكمل تيجنا خوا وأسلينا النبي كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. قا برنامج كاني قا برنامج كاني سلسلة معالجة مشاكل سنين كراب الوحيين ودو شيخ نغير كتاغي كيغني الشيخ أبو فاطمة محمد بن عمر كابا فأودا نيوغرا تاغي مجوبا قا إشكال غنيا هبه شيخ أسوغوليا قوسوغاتو مغبي الحمد لله حقدسو يسوغلان تنينتي أمك نهاندنغا وإلا الحمد فكينا سابو تاغي وتيغا لا تهوني كمبري الحمد لله شيخنا ودانتو ما جما سنيني mina taga ke timmanyata ega umman na hana mogobe ega umman karagana igi nugudun kullagun mogobe fa alhamdulillah adrogo to siri odangani moga daga taga hillandin ketta pour nan timmandin dabari timmandinde modu ke begani tarbiyanga kengani marande karanga fa sheikhana khakidu ngadai onyoga sigi ke fedo tarbiya kay لا شك. fa afta ori sigi fa inshallah kha gana terinkanna no ngama mushahidin no khani kunyi dem palle وانا جوكيلو كيف التربيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. والله كما نقولني هذا فاينا نندو ترنكاندنا وكما نيغو الله كما ري رار بانا ماري كاتينغا انا لانغو ميغراندو فو ماري arwar bang mari katinga owa anwar ni nwari sogamba ku fande ndagara ngari walla nyagana ta to ni surama mdan kallanka adi akhinu gola lemonchu alla gana ido ke drote ri mizun daten kham mol benu ga dangi gara gollu khoronda bari ido ke taga tawga me alla gana kham monu ku braji umman dangane khairiya alla gana ri mizun date wondi la kama ngumale sira unda gandalla sira wala nyaga ta to ni surama mdan kallanka alla ganora ka tagundi ku jirawno wa shakara allah lak wa jazaka khaira abarabiya. نعم. الحمد لله شيخنا جزاكم الله خير وبارك فيكم. قد أسامن موبي ونيجا سيجا كيفية التربية شيخنا. نعم. تربية غنينا موبي ونيجا سيجا إن شاء الله. بارك الله فيكم. أنا جوكي لكين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالله أسأل جعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. تاغني أكوتوي جلسة بيغا دانغي أوغا ديغامونو تربية نيامغون كارانياي لمنو نغا خورنو خورك الليبيدي وني ديغامونو كين تاغي كارانياي فا أقاتين دورانو نياي ديغامي نغا كوتوينو وهاغا جوكيني نانغري كين دينغراي إلى ما شاء الله عز وجل ما كتفون علينكي أقالي من الله ونرجو من الله أنا كي تاغي نما أورو كي تاغي لكم بلنكي كمان يقولون تنبيه نمبرين فجزاه الله خيرا. لا شك ولا ريب لو إن كان أو كوفان دي دوران كره تنجناي أقا قول بي قول خورة يعني قول خورة يعني معانا بيجارو قول كي تنبيه بيجارو قول كي غيران كني بيجارو قول كي سريران تتلمون كي قول لنا بيكان تاغا الله منا الله كنا نمبانا تلمون كي مون نبي ونرجو ذلك ora kenya jigi Allah kannana nyane ora Allah nyaga ta to kono islam am teren kallanka aga nanya ngi ikananga aga nus nyangi kananunga amma o kari ganda adungan dengo ora kadangan ibe jongin denga lemunu nga horno horo kille bedi Allah komo ke haga kata sonin kraswai aro ke bega sonin kankan nemuko kengo da taga be garage to ora ko nandi ganati lemunu i horno kankil lindambedi كم بيجارني هوانا سامنا لم نكوي من رأيين كانه أو قللاي أنا يقارن ترى نشوفان دي دورانغاني كيف كوني كم كورا تاريندي تامودا هنا به أجر الله زميان كان قارب بارني لم نكورن دينغا
bonen gantar ni kinyi tegerenga walla bonen men tak tene few anay kannanya kasire ngantanya na kajo saka tumbunge karangalu benu ga kamure ture ngana ga sikki ga men tanya na monjolle ngare monjolle ture ga tuwa sikki ga man kutte to kai kendi hibe garal lazimi ambi caga ya gare imme kita ambi caga remme imme kita hibe garal lazimi angala ile munun koronde na lingan kitendi inya kumbana igunga drom mun na nyomi ga na jamani natif fa ga na bande natif imari kendang ko ya garin cirenya sukan di duranga na ya garin ciren sukan di duranga ni ani tanguta hananga tanguta begande mana lemunu koronde farenga sallallahu alaihi wasallam osu haditha ngano ga be suwat nanti farenga alaihi salatu wa tamu taslim farendi serega na kata gai tardauna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitna wa fasadun arid farendi serega na kata gai gawa tage jikum munda gawa dina khawdu ngai ta tage jikunda dinanga fazawwijuhu kara ya garen kine illa taf'alu kaga ma dunga ya garen kine tage jikku sirenga maga dinanga maga takun fitna wal ya'd billah وفساد عريض أو كبير yo sere ambi caga yagini hinani anna yagarin tirenya sugandi duranga ambi caga rembe mekita anna sarna sirenya sugandini lemunda tanguda hillandi agande mana lemmu nyimme kite enkane anna nyi duwana tamisu angana yagare wutu alla nanga zaga lenjurunga nabi nyimmo ngana qur'anu hay qissanu inju ant ke duwa way alla ni arzaga lenjurunga wa yagare wuti alle lemme bi caga ne kadi anda nyakke ngana ikappe shara anda killu koy anna alla to gongo anda anya gare ngana ikappe وهكذا لمن غنا كيتغدي لمن غنا ساري شرع غرا هيبن من سنن غني كبي دين غني كبي ان توسير الله ان سلن جيندا تروندي ان تكون كله تاميسه baganda dangani ان توسير الله كسور ناندما كاتاكاني فيوتشر نون ثم هر لمن كيتي حل دعاء نديغا مي غانتا كان خمدني تام زواني غنا دوانا الله غنا allemu ncurandanga ke sasa ke lemne mpaga kita o haga killenya no ngandina daga leminen kita halle kita tarbiya nya haga jopene anga leminen khorni kille bere kana ko gadangi ke ga benga diga men daga kutto e kane yo ga kita ona ile da abatenga hanguli ngeni ke ga hay aya hango to hamuya serenge nga ga be choko naga to ke leure nanda munga endano nga haga kanara muri nya fananga ni kebe leminen kita halle tarbiya anga da barna lemunun khorondi nyammo ko fananga ni kebe lemnun kita halle kita angan kawada barni alla gana remme kinanga ancare andare remme kita angatu ke ero wanonga o sarna ngabe gara barno ga kiyebe no gondi iga lemnun kanundi amma kawana lemnun kanundi alla gana remme kinanga amma kawa anna lemnuku kanundi keni lazimi nya sarna susiya kama because sarni batten to lemnu ga sasaro katakane fa linantabih jiddan li hada shay onga wakilun to ko ke mo gondam berangania iganya ngala lemun kaunde amma lemun kaunde ti bitenga amma kaunde ti kallenga wa hakada maga dunga lemunu kaunde sakati ga na uta embe anan to kaunde hada la yati bi khair andar ni khairiya walla nyaga ta to ko ngai suru amma ko ne kan kallanka alla ganta anyango da kadangani takke waga dangi ni ku kam waga de mi dangi ni ku benu ya inshallah dangi mo koy aje ngani filani ngani kebe anan drogo to keme dangi ora kana galengi kane o dalle mununga koron dembrenga anna chance ngira lemunga ado wandre mutanu ga katanya kamini meri mobe har wandre metan imme gaidi ado soronga katanya kamini meri mobe agani tanguta foran tanyani aga lemunun katta kayra barni aga khoronde njirondini lemunun kamma kawagana taro sorona nyagami medi yere fahamo dangania soroku na diga nyagami medan kawanna kunjoro kadwa kannenta kulle munu kamma baro ko no ga nyagami medi agana kannengi kamma nalle membronya kenda monta nan lemme nyakami wandre mun ko ko ga alle membron ne aga nanya kundu nyai anga nanya kami soro no ni beru ga bonon ni kem misale mbaga wangra serem bitange nan dani mo kondu ayra mun namma ko akale tenju ke mari few ada la yumkin abadan sikaninga ni kebe amma ga lemunu logo na negiya sakatike ya khinun naga idi akhinu ngara idome anke lemna maranden taymunga annaqiya anni rogona idi agnu ngana idome fa hada la shakka andar niti khairi abu rabia ma kaso e burang inte manya o ya ko kata warne hari dungaru ngante ma ko ando ke lampa haga sahih anda fa haga kola talakin ni nyaw ko dungare ga gi kola sahih tayyib ala kulli hal allem nu nga nan dungero wandere mun nanya kami medi allem mu nga ma dungiro kono khoron dem brenga sarna ngabe sa zaitam bay gata ni lem nu khoron dem brenga logonde nyane kenna lemnen fel ninya sasa ado katakane su sakati ga khinu naga gidanya garu naga wandi soro naga anan to otu hibe kan logonde nga ado hibe kan begunde nga
kabundi ngani kebe amma akhiri yani keso haga taake kan ko dogana kabundo gado lemine gel lemine ngama sare kenya ga nyano maka kabundi khale lemine chare halle ken ta kawanya kabundi na konti ke kun sa so haga sunya konti bana gel lemine ngama sare tangu do benu go maka ke sa so ga konti be ke konti kabundi nya amma lemine ngri ti to na to benu suru ngai ko anan to na ran ken ni qawiye nya ken ni farenya kunjuna lemine fel ni na am mustaqbal non sagara ga lemine ndam be woro ni shara ankaranga nya no anga ku to ndambu yusna tamundi ngani kebe kana khataw ndabari anna rawundu khataw ke karang kara wundu ndegen kawanya nati nesmo rawundu ndendu anna hejende khataw karanga hejende ken kawanya nati mo nyai anta kawanya nati punish ndi brenya ni ogana kinya ken ngama digame nganya ngakara tamundo bare ngani kebe anna ngo telemono allem men kanu en nogon sera lawire men kanna kanna nya kumanda nga sagalla daga na tambu ko ina tashak so alla walle men kanna ngana kanu nya lelleria apa gara nya kumanda nga sagalla daga na ta lemu so man me durano kondi so sari kenon so ngara imme lemnu buga illa rabellunga iga sagalle tamul sarma ada kathir anga do ellanga ke aga girdingra be agri kanu ke dingranya alla walle men kanna ka kanu ke anka wannan telenga no konne akoy nan dia sanna munda ka munda ke ureti ndambonon dia yogon munda e ti ina leminen bonon dia sasa kem bagar nya kumanda ngenya sagalle ngaga tamul sirana be ana tamuna bina soro man meni no kondi ya wonda mo ngora problem face soro man meni no kondi oti daga tenga daga tinoge soro man meni no kondi oti daga kamundi yang ka urena atadri malilla illa ke hayanda kanu yake no kondi am felanda bonon so alla walle men kanna ka maganya sabe anga bonon parce que anga bonon daga sirana be torna ana bina tor thumma tora genda kem banambane akinyene society ngaya fa hada khatir waliyad billah tamundo hillenga ni kebe anna precaution aya ni ihtiyat gori katunde anna raga lemnu ngorondi brenga lemnu tanaru ganari kamma lemnu gana magan kandi wande lemnu gana girro de benga gari precaution always annan kawara gana parce que ko wande lemnu benu gari arwanya nan didu matara smar ko nangole lemnu gana girro smar ko ndayri ngeka ngitwa ma kunnum be ngalla wa chance ngindi lemme muhammad adi daga dome parce que nga kulle mu toy gabe nyi men ngitwa sa tagalle mo be no hagi magayre nigeria nyani kula nge muhammad ulli bange nga iga kon ti mamori hinallingira ko ta bane ndano ngara chance ngini muhammad andaga parce que nga to asara ndam do gan ko kemme ana ndaga lembanu ko indian ko hum yaqulna ti muhammad hinallingira har ko da bane muhammad maday kan hum yazurun yallinere ala arwanya na igana re ngedi wa dome time su kunu nyani o gro baten to ke islama o ketta ke jikunu ka ngana lemme gede ngekatiya yakun mushkila alaysa kadhalik so lemunu ngana ran kan non wan lemunu anga lemunu be mutara nganta lemunu be mutu intabana always precaution nyan nambange anga precaution lagana wan lemunu ngana ran kan serenga be ni tamba kere tande wan lemunu ngar kandida ilan lemne nyimne surende te lemunu baga daga sangar lemunu batte angem bayta no way wan lemunu ngana ran kandi you gotta be careful tamundo sikko ngani kebe lemunu gana magangi horni lemna manuku kubenu ga kinye yonke nga gollimma chance ngine at times saga ke gi maka kandi iga katti ma de mana mo be anya le nyugo nyima na ma de maka ke gollu nyugo ni sakati ga na le nyagare nyai ako wona nyira mulitinde bol nu nyankinde kusur nande wa katakane ambaga future atagana ame future nda dunano kon tamundo na katandi ngani kebe anga wanyana 100% horose telemo en nanyi le mu ko mena ka horon dem bireng anga le mu koroni labud annan telemo le mu ko mena ka anda bane hasul bane orang dari sera le mun juga maka isu kan tanya nangi jimendi kame ame ko anya ko nga karanga barabia ya arube no maka Allah dan nanya ko juga ko masyaallah isu nyeri ngi jimen igo su gadna di ndan challenge angana tanya ko nju nyirangi jimen kanu nga amma diganto telemon te ko tan namma to lagna diganto telemon te arante maka fakka few isu nya saage habere muya anjon de men non alle mu ngake mo ndambe ka har kundu gana ngi jimen no ndi anga wanyana sere telemon de nyai maka koy bane nganna ke amunda ke bane ntake munda ke aga murti lit ni kanona problem lit kanon saage habe imme konna gum bagi na kasasa kembale soni ngara kan ta konna un terin kana be aga be saage habe kalengi ke emba saage habe konna un be begina anga to agido ni ngrabe agri sarno kwai tayyib tamundo karago ngani kebe amma ka dunge lenju gondo lenya karna ngani iga kafir nu nyira mulloni angane khoron dembre maka dunge parce que gandar ni khoron de kebre ngana khoron ta karaban hagane ho tagante nyai no is okay dore aga yen tagene to maga angana lay so wambo to so wambo ngamande barni anna ne langolwa agane to korne so wambo ngada ona ne langolwa wallo na kinji gangol kembran so wambo dore nga yen tagene sasa maka dungi da gelile mu iga kafir nyira mulloni lenya ngari ba lenju go ba maka dungi da ngani iga kafir nu nyiramulon ngaro irambenu khere dennati kafir nu bane waliyatu billah tamundo tummu ngani gebe lenya garndo lenyu go dangi kesuya iga nay kombo bane anni hada bakame iga na khoro iga kinya stage yo goy honi duran ko benkita kya ka maka fakka gelle kerande maka fakka iga kombo bane magadu ngen jago tege bane
ho honi duram barengita kem pagar nan de ma katta kane o danga be nga kem ko data ken no ta la gareke sere la wayle ne katana ku hilli teme andangania o ga katta ho kata ndenga o ga le onjo kinyana ke kam ma nya o ken ko da ken na nyame to killen no tayi tamundo nyerungani kebe analle mun cerandi dungay mure nga gana no sarnon kamma kompe no angana daga kanu yogo ndi nambi tale mutanga muhammad hada wala di muhammad anta ta'rifu muhammad barandar nan kamma man ko gaga sino sikke wala gharib min hada koda rayhana isino do hoy no rayhana daga smare guna manna mi kulle wange ndak hige waray no ne oga kinyano ngedin dawlo muhammad lemme ani ngalla ndin dawlo wardi ngadi dawlo rayhana ya analle mujine sino do hole mi ari tawnu baga استغربت جدا من حالها ngay fa xibare nga matu nek ma gore ka gara kenda bare fu moga ngemo oga gile ga doga ka giro kinyi sorongo bege ngero ndin tawnulo muhammad radi tawnulo rayhana ile sigi gara ari tawnu baga allah akbar ma sha allah aranda explain why gi tawnu baga ngana tirni sehana ma gore ke nda fara kayfi nyar bar lemine kedanga so doren kay ayan tage manna lemun njeranda tage jikunu benu gara no kam tage jikunu benu igare hataji hari kafir num bange tage jikunu ngano nga kafir no nyimaru bang wala sa tubabu num bange tagi jukku nungi ngano ngale mun ngarni kam makil nabe nokin na kombe ngom gambi ta andar no soronga mandar di kundu parawnal angana re gonu kam kombe na manok wandika wanka tanaba alaysa kadalik anna mani fahamu to ko muslim manu so lemun naawni serandia igana no kam ken lazimi nya sarna kam manda harat ni kedi anni serandi dungay mure nga ena no kombe ni na kongo nallo abayna salamu ngara kam iserandi ke ya antori no gondi alla ko moy walla ganna ora ka gemundi sawabu tamundo segungani kebe lemine ngana xen kare sarno pilli bangi no dangay gelle kada ga kompo bane kana drogoto en kempa amma ga filli wari kaga sex ndabarni ora yere men ko haragana lemina bucine nya haragan to kala haragana de na manye kama dunge ana ga wari kaga sex ndabarni wal yadu billah tamundo kabungani kebe sarna ya garen kam maka dunge i bangene lenyu gon jondi lemme susi le nyaar lenyu go maka dunga inan duro ngani sarno nyogon do lemme pagara na yanki jogene so rin karakun itu lenen bagara yang ki joga nyano wan fa subhanallahi alazim lemunu yogo corrupt right now shaking back in isu had came boyfriend ngabare wa asuri you know agreement na because antake wallahi bre ara sa ngara anta ka wani me awra nyana ho nyar de nyaba ama be megara sara gan kawa dabarni manyi me awra wala odi ta maro sa nga yankini jogi banni ma ke dabar not only angen jaage bane awra hara gida nyugo nyimme awra inta ka me wala hara gida nyagare ya maka gida nyugo awra ngala hari le mun nganya gadai gida nyugo ka kadale ka maka gida nyagare awra ngala hari iduru nyaganai maka dunga ke dabar angen jaare maka dunga nan duro ngari not only an duro hari ramu yogon wadi ogi to na sexy ramu maka kullondi front of your kid alle mun jondi awage lay naidi awage lay iramu susi aga kere tankina bane ma du ngalle mun ni waran it's very dangerous sasa aro katakan kaga be haga kare abogi karangaren kamma agri aslu ke kilu takim bo gore nyani sirsiri tambile ngani kebe anna le mun ku serandi ya ga tegendenga eni ya gentere haramenga awage like television be go maka awage landi gana bo kille no gonda ngana mabahir no gon wari sara anta du ngani ya nugo aparte pare ki tube undi walla har yugo nyi menuga dunya na hal ndambe wori ga toru lono du e ga iktorum botono angana kum men wari mafharisu agan duga camera nyana lemine ke kolla ngara ke go alla ko me go kam yastagribu dan ndi camera nyana di aga ho walla na stona arna producer kataka so hoybre ngana ro arni producer hisre ngana ro arni producer serandi aga du de mana ya ga tekke ngam amma gi gida nyagaren kawari jogen no at all amma gi gida nyagaren nduro ngal jogen di magati hillinda ga yank do me do not say ndake me mitalen ko taare be ga dangi le nyagaro yogon rira no burungu sasa wa anga ta girdo dingrabe agirdo da le nyagaren da wala big deal ya igo tanani wari she doesn't care because ada bo ka ga no ka su ga nyakangum menyai har yuni be ga bakano wandi anya kan ngama gunun be ka agana nyambe gam binnen kum menyai fa on ta kange bakke jikano wandi seren nan ko kilun to fa gelli jopan rami chay ngalan ka doranga na wala minna anna wala mbimbranya mo gu ke ko ga kiebe no ranga to ga ngala dingrabe waga wallo ga nuranya oro o himbiran to kono na tambillendo kam hada tambillendo hillandingan kebe anna aserandi amma dunge yawram bagandi sotana hazo awra ke babunya harag manya gira nyagare bana gira nyugo har wandi soro kundu har soro ganara ka kan nogondi not everybody ganara kan nogondi ange harati ndananga amme ndan nyagaru ganara ka kan dalle men kina tikara yang don't do that maka dunga lemmeng awranga expose sere susi adanga ambare gara wayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam antar ngene yagare ni yang sarna yagare ki antar ngene yagare ni yang huwa yaqulu ingay mani yang
because a trend kundunya nanti ya karen taka wanga urangan hari ya kare begana ni an kawana yanka lagi ama tu na wa ma kore in kawana yanka if I says to Muhammad daga karna yanka he says no nge malai karni ngari la ambare ko tani ngari ma son sentes because abara min ga urangan it's not possible na kuna ti Allah ganda Muhammad bara min gano ngari aqallu shay no abara ma wala sare aqallu shay ni melo ma wala so ken awra lagana ho kanu denye ana hul awra lagana ho ground denye yogonu sarna gare anno ko banete ammu manyi me katalle men dangari come on man alle nyagare dangari so awra andaga walla ho respect nde anda walla ho ground de arway tambana with the system anytime anyhow he wants so ogana duñi ho Russia woten no gonde kana to ngote golle na ille katta pati gabu arande nyana golle nyille ne katta pati bane kaw nyanya sabu sobe nga kagaro de ngeke woten dambe agri gel li jopandra ga ko mala de lemu mamare ma keme problema ma waro no tursiyo go na gaire iti sonin ka on nambre oto ku parante nyana nambre because sonin go nyana iti la don nambre oti do sharam me so iti oto ku parante nyana imbre so itoni brand ni kamo ko lemu mala corporate ni oto mala corporate ni kamo iti pas ge kama mare sakadange abu fatima ko nange me mandam balinda ndi is okay ken tira nyani nge ke to lingi ngane madama nga golle be ala ke to tirde ka o gala sonin ga o kebe njigi o gala ambre o gala ona daro ndi nge kilu na ge ngilu ngaga do kan ko nyana kille be ho to ngane kirsi ange tangre sine daga kara kunni ya shamra ya da kara inda ga tawo kara age pas ge kara ga yaru nyama ona nyille kala ala kulli hal ona le mun dabari gelli ibu cinne dorenga akaynya ndagene tampillen do nakatonga ni kebe amma ga chance ngina lemmenga lenyugo ado yakarunga prisene be gella butin har Muhammad ay sigranda be kebe ado yakarunga kenya gara yugo nyogo nya gor jigenga right or not aga yakare nyimmeranto disturb nu koy go be gani gor jigenga family nyimme be gara bakki karangaren kama you know igo be gani gor jigenga ke Allah family disturb nu tima hibe akenyimme Allah mata ga yakare ka yakare mechu nyane ke Allah family disturb Allah munafaqa wolid ni family ndi Allah na mima wolid ni family ndi Allah yakun kuima bagani so asu kide gelli ke jopandra ana qur'ana nyango maka imangkara ngasa haren taduna ro garwa bakadui ana o kuimana anda jangro ke taga o dudangani pas koranya gardi genye maka dunga lembe nganyara ya karenga maka dunga dangani tampille no nakato aga honu hayni islam awu ngata dunga nakubena hay like movies or hari miki ke me miki is dangerous wago kitenga lo miki ke be bateng aga na agri ke nga movie ni ko ngat MBC ina movie movie nda it was sex in promote na MBC lemu ngakumbai ananya sana ya kale ke imero le nyaaru ngata le nyaaru yogono imero koro le nyugo yogono imero koro wa honne kala sex nga promote ni MBC akallu shay MBC so hono yogono waro ngay be kunda MBC gara ke wutu ane kungulia ina sex mbane ko ta promote hono yogono waro nga kuna sex mbane adaman so le mu nga kumpai because they got an access to telephone maga chance do opportunity kina le mu nga igarno ku mbabu ndambudi tambille ndo karaga ni ngana akiran ton tigi je munno koronde breng akira na tondo le munun ngiji munno wandi arni kilwani fana ngani kebe anna le munun to ngar kan li iman anda so ni ngaranyi menjimya ale dinganyi menyu no kundo arkan igu kono sa anda sin konkura anna tindar kan li iman aranda konna Allah qasman billahi alazim Allah العيب فيهم وفينا ايضا عيب ngidi abarabi aiba ngande awin gegan parce que kama annahu dhanbuna jami'an fine krisenya hago aranda arkan li iman atage iman dat atir ni man arkan li iman agar wan jabi ni kebe na lemna butun nyanka lemme muhammad an ka ko qur'ani right now arkan li iman imanu gombong anna lemun garawun gi geliga first stage because alla ni mangara nyabogandu akatagan anyu ko rasa andando lemun ngawur numero de be amalai kenyanya ang malai kenyanya ampaga tahu ni sasa anna ne langolla so bampo apa kana to korna so bampo anna dinganyu na kan li iman anta qur'ani anna mali simmat lemna bucine society kenon ke society nambe be waga bere anokon so na lemun karamundi akira na ton digi jimme no koronde bre anna akira ka ton tani giji mundi kamo anni karamundi arkan li iman anni karamundi arkan li islam anni tongonde ti hiwugundonga anni tongo yang katanga lagara kabranya yang katanga no wa hakada ne mangano nga aljanna wono imbe ngano gaibiya tanni tongo kunga anni tong arkan li iman itummi iman billah wa bil malaika wa bil yawmil akhir wa bir rusul wa bi kulli wa hakada iman arkan li iman anna atondo lemnu ngiji men anda wasane tikay alla crossing denga ni kilun to alla anna kenga ton digije muraqabatullah azza wa jalla anna tondo lemnu ngiji men ona bana qur'ana wa naqtisan bay nabillahi ke Allah ko masere ngano Luqman aga lemmen to ngono muraqabatillah ton tagi matil lemme adaga na ko kunci akala nyira ganyi naga kam Allah wa kala Allah ni ta azza wa jalla muraqabatillah la budda min hada anna ke tonto allemu ngiji men non thumma anda wasane ke banay
is hamminu yani isimmayu adi attentionu anna kun ka hutu kata Allah doron ta nga azza wajal always anna tagiyon kin noni nanti fo na garo taga to ngani Allah ado daro en nan kawa anna Allah daro e kay me ko ya physical Allah alim nuku dan na fanga na fangen ko ya ke fange kun Allah anda taga azza wajal gilu nyaa ke Allah anda taga azza wajal so angana ki ngari Allah ke be kun daga ke qur'an bar Allah anda taga azza wajal so magaro le mun nani kun conversation kita Muhammadu nyaa logon take wiya wande lillahi mathala ala sarna gara ke trendenya ma ke trendenya o ay kam mo gari kiende kiye allo o maga kamunde ndi kiende mamor ga ati ke kiye teni tayi nda bo balkan ke kiye ke ndana kiye ga atirante ngara kiye ga landa o gara kompe ga ndi ati kiye nyandi ke tak wala di Muhammad ati kiye nyandi tak sa ga to ambo ga hillo ya alay nyapina yan tanji aga ngata tanji ga ma nyapa ke mbuti ke bakam tilima da irem bengat ni kiye nyandi tak anga to awu kero ken daga uyu kero way ken kon ka oran day nyapina right now Muhammad anga na bogera ke tikon dan tak haranga na ke tele o ga anga tikon dan anga kan na ma ti Allah atrena ra ken to awre azamatullah azza wa jalla nan ka ken ko ina tren physical na daga hankan ne ke anna hange ke ko hange ke ga din ko ina wet hada min azamatillah azza wa jalla anga na ke din ka hay bun huwa na gara taka wa Allah subhana la bud manna Allah daroello lemnuku gijim mun no wande anta wasane Allah dore bannaro lemnuku gijim mun anni to golli suru nganyange ni trend golli suru nyange kam salle sume sumbu sonne sadahinde du magayang kaya Qur'an karange zikrullah koda e wonna ke misale utu Muhammad ya kadi dingalu nya hagarin kagari ya kadon qora daru kismaru ngaben ma wallahi lazim ikamanu ngin terenga mudu ere siri kage no ire Muhammad nyi gene ire ga tay gene agamini at alhamdulillah yare bano kenni ma be nyai ngey medangan adire kadi ngey ma tangel le na tabono at kelemnen lemnan bi qora nya maga du kelemnen nya kun lemnen nga ko khirse ti lemnen ke alhamdulillah ga du tay so ngen nya hibe garawa ngey sar hibe garawa ngey utu sa mamara e kismara Allah ke bonen dambe hago mo kanu diko Allah so oku on ka wanyana kanko tay har sa ay bun do koy Allah musta'an leminen nan alhamdulillah ga tay gene das man nan ko Allah tigana ga nyagal li tikenga anan ko habonu sarno nyime on tigana de kara kara men daba ka kemme milio ay kara lemine ho to ngani kumbinda ban tan tan loni tan angana dal li tan am bay leminan bi gorene ke leminan bi goren to ko kundu ke anga do gar lemine be hakke bononde lemine be hakke ko gane na fe because it ni lemnan bi gorene hari gana ngar daga misire ndangu yullo ngani ko tan yogo ndanga ambuti nanga daga misire ndi ini dro munyo mi nanga nan bantra misire daga nan damba nya lemnan bi gorene hada garib wal yadu billah Allah gano raka tang oni serandi golli triñange ngamma anda wasen na qidam bane ton digi jimene tagi ci kusuru na ko ka ton tole mun giji munda horon den bire awage lay na lemun ko ni tongun ta on kamma dundanga on kamma telemo en kamma na soron jugandi me kamma na hata jinda mun dema na mukunu ndaro aro kun tan no gelli tagi ci kununga i foran dengen ko aborabia koronde lifetime isunya judi nya responsibility nya ke responsibility me gella ga ndako dangara ga na brem it's your duty something you have to do it every day atokan yung golla nanan yes ko ngara kana golla nga ginta kana mo ke golle kayu makin kandi kununa anta ka harat nan because angana warang golle tita o angana war yana ko kappa magi mai you become failure and lemnu could become failure kanko wa uta responsibility alla gara wan awaran kam makam pro nyeri kam ko ani angana fail allo fail li dunan ko lemne kana fail dunan ko allo fail ni la kema ko man alla jon think about this so monji meke simme kitano ona tage jukunun ton dino kondi tage jukunu benu isuru ngani na serani tongonde nga tongu konne nga dundanga u telengo nga soronchu kan du kamma hada ndai mun deba na mukunu ndaro kundana no gelli tage jukunu nga iforan tongani na tambilen do nyaru ngani kebe lemnun qorondi mo kayfiyati tarbiya anna lemnun qorondi tananum pakken tanganden kam nat olle ange mbane hakke serandi habe pakkenga amba ba mani hakkuno magan kamma amma mana hakuna magan kamma anda mbaga nay digam nan kan nyang kan nara anta khilli tonga anna khilli mbabay wa harmare mun tan no hakku be no gima kale minen kamma anna chuan na gella butinne saran golle do ke digami gat ni doren kay nyanta gene on ko wasana kangenji wallah I'm telling you something on ko age sanat kangenji so doren kay nyanta gelle ke butin angra kurano wandi itoka kamma rayhana anta masine do sino hilik dai sino do hoy ana tu kam wona ndiro to unta ka warno wandi kan aga to kay lifetime ana ko masim mo ko nye ko robot mo angana kebera no na kenya achieve aro kenya ko na arni to ko kundu haro ku imenu ka haba kanya nere wagi soron gombe ga madu ngidi to na lo kaga no wagi soron gombe ga to no bagan hibe talan kay fin da to bagan de ga abaran dam nguri to ga ko kara ga dingre ka bo ni to ndo ko sakal nefa ani to no kuto
because dore nyani ihaga ga yanya taga so lemna muj amma lemna muj ne won wari video nyogo kunda amma lemna muj ne 4 years igana tin dar kan li iman dar aqidati tawhid usul ad-da'wa salafiyya lemna muj ne nga kungol lemna muj na qur'an tanga wasino na Allah soranga na ke dan ne ma jay ko kayf no it's not kayfi har mare malla taga hakle nga mara qur'an ga sino na of course haro gulen ngu qur'an ga atoko kumenu ga magana tren ni kam kau gana fail tren de ken gondita lemne ke he becoming failure agana ri failure nga abane manya failure nga this society is failure we are failure everybody is failure o haga daga rebellion ne Allah gana ora ka tanga allem nun ta ndema tananum bakke ntangande nga wage lange mbabe sare bakke ni manilem men kamma haben bakke ni manilem men kamma mbaba gana ken karanta direna kamma gana digam nan kan ne nyangkan na wa kada ma ri to nga iga bunyani haben bakke lem mun kamma anna tren di mabadi nu ya shay'an fa shay'a maganya ko gore kumane society nanga bakka anon Allah gana nyakundo tambilen do sewngani ke banna lemunu karamundi ni trendi ina lazimi tagi jukunu nga o kore ngara tagi jukunu be on terndi ngaro kore be nado society nga matalo gu sonen ngara anga tagi jukunu yogon wo shara marni kata ona lemne cerandi ko anda mbatu ne gelli to ngana gelli mbatu ne anda ne ga gelli to anna krisen darno abine lemne nga ko sonen ngara ya lemne anna krisen darno jikunu be go ma ko society no de shara nga barna ho ko karanga do shara nga to do me anna lembe nga trendi ko nga o mati shara mbane tagi jukunu haro imeno adam tagi jukunu be no gino shara marna ho ko karanga on ga lemnu cerandi ne anda ko na ken ko haro yige mo on wogana yigene lemne anna holle ngara gana anda holle anta plate mbaka kir sunkane anda katni tienga kir sunkane wayo ga mo ngun kunju shara la mo hogo kun karanga bal shara yi mere no sabat du kun karanga wayo kan tore mun trend ko igana yigena holle la ngana yigene man tora kam maga tam maga digam wa hakata shara li nasro mun karangu di embe shara li no oto kun kamma kun tage jukunu be no go o maga o sosari no ni na le mun karangu ndi ku ntage jukuni angana ro krisen kamma ando krisen ngana ge manga nyam mo be ban kusunga nay se nanga nyam mo be ban kusunga nan kranga nyam kusu so ngara ka kusu de gasas na so dina ke makalo on tage practice right now na ko tagi jukunum practice na America right now na ko tagi jukunum practice France ak Bali ako mangantambe jambanga kata kilengo ni serenga kama andanda ngini do hore Allah angala da America nan tongo kenni jambane angen kamara hore nyga hori ya nangen garna anda America na mani to hore mpan serebe kambi kamu no na tumbi hangen on har sai terende nya sen nanya nya kama ko tende mo kondu America har sai ko tende yur tende jere nya men nya kama gelo ko amanya kasar ne ko tende nya kama angen di kunya nangen ko o korum to America ma kay ni ko of course sagal lem bay sa kumanda mi tam munu ko ida tambu waswa ser hara ser lemne nyimbe haba gay tang hari ngere sagal len tammi alen tama nyogo men dimba gi xibare no ni sakatina Allah khayra sagal len tammi asugir lo ke tarbiya dingrani that is why bire no nganya na dogono hinu yogo ni kristo ko ngana to wasikiro lemnu ko yamo ko wala gindi stop because illa ke giri jongandra ge sa ko lem baga jogo ango maga soni ngara ka jimma jogi orway gemme bonege khona trawo ngem bonege a time right time by sasa ongem bonege and we can do it and we have to do it tayyib tambilendo kabunga ni kebe anna lemunun trendi ala amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ni serandi kabande hi khonin temma nyamarnde ti hi tuinden sarno yogonu tarbi ke kara ifelnya because ira Allah batte ngana kembe ambane awre ambane challi ambane juma an khibare ngata nyimme anta sere nyamar anta sere kama na lemne ke qualify ko rara honutu agana tu wasoro nyamar ni bil ma'ruf ina soron kaba ho konin tenga the stop them you know why it nara ngana ange nyimme an khibare ngata tanu maka tanga info soron kama of course na soron nyamar bil ma'ruf kenne ibadatullah azza wa jalla on lemun trendi ala hadhihi al umur tambilendo sikko ngani kebe na lemun trendi hadhihi al umma oni trendi yonki sakke ke umma dangan fadhiya li hadhihi al umma aman kan tenga kenya ya sabuya anda karangun denga di feli yongara no ana sereng kundu akara sharan ko tundu kanga na tanda wana soron karangun nanda dungene because ima trend di tadhiya na burung karanga khudunga na usembe la kama makunumbe you know why sereke be ga khudunga na ko na khudunga na ko tagi jukubrene katat han kaman kan tenga sacrifice ima trend dai ni yonki jago di soron dangani na soron chugandi du kamma tongunda people not doing it agiri khoron rake on ko agni sonin gara problem ga benyana you see Allah understand biggest problem nyana sonin gara ka asu jarne inshallah so ogano jikelo alla di odaga dai honne inshallah aladim haro ga makata su kongana ona honnu kun kita honne imme to jikken inshallah aladim gella ga gille o sondo ngati Allah hara ga ndiga benyana gabe nyimme nyimina anna wari sonin gara na change ananya Allah galai anya kebe tambilon na ngani kebe
alla gara le men taga gara parandi karabe dangani anna non support le mine kedi yogon wadi matage na nyatuara ka wajibi nyen muslime su kama asasiyat nu gwanna kundu tauhidullah aqidati tauhidan na kundu arkan l'islam kuni wajibi nyen ta ken nesere kam sere su ga na no nda ya gara yi wasun ka kutuna ka yogon won alla ma kunta ga nan diga nya khram mo gonye inyana kitabi sahano nyi mo gondo kundu tagan angale munun kam man nan ko akentuno angana lembe ngara alla gara taga gara pare karabe dangani a support ken kara hobrege parce que alla inventa comment gara nan taga nan parandi hobre nanga no way sa rewe mesun daga daga sana la fitwa sarro nya nan taga na hobre iya nan dabar hobre kam alla nan taga na tage mo sire nan taga na kenya danga ka tage mo siru ni mbakka mewre yogo alla taga aro karange nya taga anna tuna no gonne fo wari amo gondo karange taga sa sa gella ke mo gondo karange ngata taga magati labu dalle mun tunya karanga no nya it's not working yogo wari amata ge karange danga wajibat nu kan ko kuntuna kananya garam mo ko abrabi aga mo be seren juranda nyara kundu ando soro man mena saga habe hono re en kasanga hono ay na brenya mur hono waken tanan no kon wa ka sulu manya karanga because angen tage mo karanga tage ke nyara gelanga tage karanga ke adanga gelambu cine sarno kura ke nyawari irallo ni karlang wallahi mallo ma soron dam magai mar gan karam mo ko kemena because you got tunya angen tage kundu adanga nam parandan tage mo kon parandenga ke beda ira kenya soparana hambe baka so ni ngara imeti ma so anterenga 2.5 soning genga brand nano 2.5 million soning genga brand nano lawa ko nando ke taga wanya mena kundu ibe gara kana million sere soning gas wan terenga of course kenju gabe million soning ge duandangan million soning ge kande dambate million soning ge songi jawu dambate angen man seran dambe lakama ko mananga na dunya Allah banga zawja Allah kangem prande nyere adanga so serbe prande ngama nyere dangani o magati bay fo sa garna waga denga kala so mari meno mo wodanga qura tanga ten yesi ta mun juwel sino tambe ko qura tanga kenjino tambe ngan ko na ida suda ko amo kuna ha ami mena ha ko qura ga tanga bala na garla ke med disturb we are wise head ke so lemine ngatage mo ko be dangani anga kan no gondi anna tunwa ngere me atage ke kara dangani ndugu na support ken kara because Allah anta serenta kana kara brendanga ogaro kara be Allah anta kana kara yobara masala ananya gaga nanga tajir nanya julanga get ken ni brenya Allah kana anta ga ammo kon taga julawo yaranga ken ni brenya it's not big deal ka julawo ga Allah wanya na hibre anke nyi mera wanya na hibre har to agu nyimme kande ngagillo to agu nyai to agu ke mera wanya na ho brenya ko serenta qur'an ko Allah gara to qara fare mo ga taga kitabin kande ndinga na to agu nyaga in kollando awre na di tuaw ke mi anga tuaw nga maka tan paga kisia anginya be tombenga no way tuaw ke mi ranya na hobrenga shahidi nga maka ndiga me kedi Allah azza wa jalla lokati lemine nga tage kara be danna non support wakala ke ko nan dalla ta commenta kana kara bre danga ananta kana kara sire danga angara kara sire be ara bre no kundungar way daga anna no nya support no lemine no wandi maka di by force lem munju karna o ngega me chebe lem menju nga ke me chadun na misale ngina kay lengi kara ngene military nya lay lem munju nya soldier it's now it doesn't work that way le mun juranda nyana soldier bega tage mo ondo soldier on gemme he can carry on by example nyako I'm not saying so ngara dangani okay we gotta go to military I didn't say this mata ko ronda military I'm just giving you an example alla gara le men tage mo ko be dangani atage mo ondo no be ga mewtu anna support no ken kamma maga dan na force anyanke ngani kebe na nyanke ngani kebe akem da tage mo on tanga maga frosa kana ndi bay fosa ko nyana karanga manya ustaz nyai manya sheikh nyai manya gramu nyai manya kitabi sare maduna suni drom menyo ma titu agunya atake mo kondo kentra kana maga anda amwes wagara mitala ngira ngasere ndaga sino tamnya qur'an tangra ngama qur'an tang jizo amma randa ko ni ko la 10 years dago maga Allah anga kunda sarang ko le mata na godo ure ro kawya usamba itla kenan di godo ure ro kawya usumbara I'm not with this is wrong kabrenu godo ure ro kawya yufudo ya faru marka faya iswana do me batenga en kawa kaya gasi mai gotenya aga la garimanya kawya ken sere kana sigo kaya ki jenanti godo euro kawya usumba ko ka diga me ke girnya la on diga me ke on diga me ke mana nyogo sande ama ana na minna ke be garre me nga ura tangara siro tamba go ura atu har na igande mbero ibidigi no ndo ga kana ma ken kada baro imro interno ga igande mbaga o kuma nya ka uyu maketa lemme ngo maga ko igande mbero na ndakura atu na ko igande ngakino so you think Allah mar mare men daga nanya ko hare mo go jage mo no Allah ho gore nya kina mare brenya na ngain kolla aterne so mangka wan terega tayyib tambilen do karagonga tanjiken do karagonga ni kebe annan drogoto lemnu ko ron demberenga lenyugu annan drogoto igantanya na ko yagarunga mo be ho gitin ton ni nanya ko gorji ganinga anna tray ken nambo gino tambilen do tanjiken do tum ngani kebe anni serandi tage jikku tage yani anni serandi bremo ko ten kay brem
yani bremo ko hote an ko ani sere sukande sakata haranga sakata ngana ya banna angaro sere be ken ngama banna wonta ken dina bremo ko hote nyanka no of course ani nanga because andam magai ma gunnu de dire na gana maka sa zanga ni banna ngana burunga ma alle mun cerandi bremo ko hote ngabiro ina so mini so wampo ngabireno ina buru nyiga botandai o ina buru do botanyiga magati ko rasu kana bolli ma sega nyantonde alla ndaka kulen kara wara kana kay kumba tasi ko ngure anna serna ke mbi caga tawran amma ndo no ndi daga andi tawa anna ndo ngama tawa andi daga kam so man alle mu jarna ko ri kana jamba kay ko dabe ka xawma de kundu sahih kana du nyini man no so ma seren iki lu to gumba ka sedi ko danya kama jokke dangani tasi ko ngure anna serna ke mbi caga tawran ma so man alle mu direndi ke by force nyange akuti ay me so birono ma so bam indaga kharla nga ma lon cikinia ma kunna nyi bremo ko na nyi millions of dollars ngam ma account no haditha nyi maleke kamba shara nyankal de kundu kam fare nga sallallahu alaihi wasallam atono le mun cerandi biremo ko ngake biremo ko be ground tenga biremo amato re mun punish de etke training nyanke in military anda kraten try abu rabia anda kraten kala training ground inan training kam kangara mo na ma training ground training ke time nganga si manangkana kumara mbani so tambira wange ngata ginando dina ke kinyande ngame kunela antorno na korantorno angani kebe ganyantre nanya ke kunanda konne arango ni tikankare of course ange na simana konne nya ke bre kan konne wono mai ter gana itire mebe garni lem keure nan dandal lem mo ko that's not the point here ambagala lem mo nya kallan konne nabre nga kakide nalla ro waya konne soro bannan unda kengo da taage non ndi nga soron do adani nabru gumu nya sa la wi to meti ndro menga min kitte ngari hatombo nandi kari fonda ma sas inu dalla kitte nya zawajan tasi ko ngure njera ke mbi cega tawra ma anga nya kame bannay alle mun cerandi bremo ko ground nga bran it is very important an alle mun cerandi bremo ko ground nga brano ina so mini ina buru mbana ga botan dai ano think about this tampil tanji kendo nyarungani kebe anna alle mun trandi horonde mbrenga hinkin dambatunde ni tambokata anga hinkin dambatunde ndo ke waso taklid laama bay sunu mimara menunga tikebe nkadige yufudo yafa marika faya sambun jamba funya sarangulu na kusukono maana bana igradi bay sunu mimara menunga yagaro hibana ko soronga tikebe ta nkadige sambun jamba funya yufudo yafa marika faya ange choice ndamma kharabenda nyi mekite nanga du trene magalle mencerandi ke nandi society nga daga te nga daga in andaga te ana serandi ke iga daga noge mani seranda menke Allah lemnu mani mena nano wandi trend di kundwa of course it trend di kundwa recreativity randar bandi for society impossible haragana gara kidabe ju tingan denga en golla arnde tauna sere karam gel haragana tauna sere karam kebe aga gara unda randana na ho aga to illanga dingrabe tarbiya is very very important haragana gara ngar tuana na tarbiya ngana mangkan nogondi to duro nyaaga maluma duro nyaaga nyingol alla ndatni wa kay lamani angele mina mambangu ku jaten tena drome ambaga ho nyana kunu dinga gabe nyanda ngangare kelwe dinga doktorangi maka wa kay lamali maka di doktora ket ni wa kay lamali ange muyu kero kan baygu nam bayge golli ndam bertni wa kay lamali doktoranga ndey berte atadil malayla tarbiya Allah wayo ga sangana tiken Allah tarbiya o maka taari bane utu tarbiya ngaranga ko en continue lifetime izunya to wano ngankawi mente mundire 24/7 ni mufna nati practice nyime na gollu kurti waqi lamal na soron do ngoti nganne khalas den iga kata tarbiya nda barni mo hono aga daga imbe tarbiya islamiyya ke ga manke ga matuti mo nga to bawno ko tarbiya nyime aga kenya walla important right now anda be cheka wala ga joppe de be gero na lemnu ngudi daga park ngai na lemnu ngudi daga beach ngai wa restaurant nga to bawno ko hagi tongo ke dani best tarbiya nyime ro ko muslimo amaka on ko wona ko soron dangani o mala society nam fe to wano nga felo mo society no no jikentere ngadi ko mbaga tuwana nyako nanda randa soro tammi kana ni dabari immango ni nya tuwana maluma tan wa kemba rastono yin kollo non ka maluma ke be gara sto yin kollo non di andar ni waqi lamali kembra manya tuwana ngenda tuwana kon ni ke be ga golle let ni waqi lamali hada ali faqih alaysa kadhalik fuqaha nun koy anas mero gara kalima gara always ona umra duniti information must go in his head he got an information in his head taken information bega en gola tana recreativity dabar information ke karang tana information ke tiwa ke lamale if he could do that he cannot do it so means ken karang ke ade on den na bana kama in fact ama do ay me bana kama ma ke nyimera na hatimani ndangara na li soronya dema ni dabar angora halen nyimera dabar nan kata ko dabar it's all tarbiya koroni mo ko ka eron paga kesu so hammin nan ka to ko ken koroni mo
tanji kendo kabungani kebe anna lemu angana yoronni always anna ndrogoto imagani sugenten kan music saka digana music kem kaya kebe kon anya so in kan music ana any kind of music maga dunge na music interenka tanji kebe hibe durongi nogondi drogoto always igana dingra duro be gi nogondi anna haka kediga no regen kebe so wanga lemu ngila gara na kharlang ya classroom nya nogon dingra duron tere ibizin tenya igana ga kharlang yar ni kanya nogon ma kunum be ya ira katana so igana ira kata isera ndikinje an kongonga na udira kato kata iple time imagani business hota imaga magi to kimel kite hibe durongi nogon da haga iga sakke galle min limina ko mbirenya idingra duronga drogo tanga kem pakina mo tan na ga ngani ke banna men jantiru njuganda lemu nanga maga disera susi alle men wala nanti ko ni lemu andaga kambe no we men jantiru nya sugandi alle mun har classroom ken on school aro benu gada kana en fanya na men jantiru nya ankawi sarnon tun ankawi men tra isurni batten to ko lemne ke tan na ga no bana ngani ke banna serandi anna kharam dan nabi siranga sallallahu alaihi wasallam gelani mega makara sirang kharam sarang sonin karaira sirang ko anna kunteren kandal lemu kunna nya ma angandi tam suna serandi annabi sirang pakkanyen ho gara ni do nan bere odna do la gara kibare tay tan na gaten do hilanga ni kebe anna le minen karangundi horonde nyan kay anna karangundi ho hoy aha junga sharan duawu be aha junga wajibat ni ko sharan duawu anna karangundi gelanga na sara ke karangen no danga na lemina kenya na tuwana nyaru tuawu nyang kawa anna sopoda na konti tuawu gelege ona do kana nda kendo tuawu nda kawa ona bagandi tuawu gelege no denga business nga ona denga karai aganya na useful nga mo be in society parce que onda munda sera nyoma society gen na handanga ma fish fight serebe fight and day we don't need this kind of human being in society good tan nakatendo nakatonga ni kebe ora ke ko kem ko data nga dan dilemine time so andan dawo kafir nugu plan nu benu giya o kane o dinan kane o future kane habendo lemmen nan ko taw tabalinga anna konkurande like I'm gonna example muto America, United States of America. You know America agenda bega America. You know America target bega. Agana Islam away. You know also be America got a chance in Gina and in America. You know why America got a visa system gabengida, visa system gabengida. You know what? No. I know. Agenda nya nasu. You know why America gange ngwana visa ngani go visa. Ando kay ni beno gari ara kumenu nya ngama. Ara kini ngama kinanke. You know why? You know why America got Shrey Gora and America? I go liberal into the bad and deport. And I said, you are very genuine. Problem Kabentanga, latest error Nyangama, in and deport, na 5 years can I didn't want to see in America. You know why? I know. You know why America got Alatim and Kanun in the riding ground Muslim and the Bundagon. You know why America got intervention in a Muslim world now? You know why? So Mandan Lemen and Tawa Mukhatatat al Kufar. Mandan men. Arawa tagana pare mukhattatat al-kufar America agenda bega America ma target bega America ma towards us forget about Islam okay me sawni o go bindu in America target ni mani okati bega na lewana target la ke karang we karo higa ngatu kati serga do America ibaka I'm 100% sure about this ka hon wano nga serga nga go be chokot naga wale ale mungu ehede hon wano nga kundo security kan takini me o security be go makade ben o manja kunda police na di security hon wano ero Kenya takini me o ga mi ko imanta ho to no kudina ora kundo kono kundo na parce que o kun sala finu tur ndo hedo na tayi tan naga tendo mani me keta tan naga tendo nyeru ngani kebe au tan naga tendo tumunga ni kebe tan naga tendo karago abrabia na mo birkinya kunju dangia na ma kunnun be tan naga tendo kabu kunju is okay su dangia na wa tan naga ten tangrage ngani kebe au nanti tan naga tendo sew ngani kebe is important don caga yere parce que o danga ya on caga anna picco soben kini alle nyugonda alle nyakarunga ha mi ben go mo di nan di karan ndoke digame wala ngani kebe lem no ma picco soben kita digana ta lambate ndatu man lambate ana ta lambate always ni salle do sumen akeda ngal lambate taranda lambate ngambe salle do sumen good khayma picco sobe kita ana lambate ni mana akeda ke waram ko ina daga no sanganta ke bare so manna picco soben kina lemunga lambate ngam girno analli har tage jukunu be islam aw ngartir nan don ko practice ni hijabum babu ya numa picco sobe kita hijab babu e ko hijab la you know what fault me of course parce que Allah nda nyamara hijabum ka ko convince ni hijabum harsa because ama picco sobe kita hijabum kara so mona picco sobe ngi nyole nyaaruna gelli bu chunu hijab kebe kundangaro ni snalla kam mandarondi no andarondi ho akam magarondi kebe kanne kam anga always kenna mukura dangan ken unsuru man mandia
unsur tumundi ni gay lemnu nga korno kilinda be be waga danga kam dangi mo je parce que o dem dangina a ko lengi ken taxem paga wuti o hagar ni gel dingrabe o gana di tarbiya na lemnu koroni khwana no gana kiteta lemnu koromo ko o kinyo no muradu kumpinu be ngana kite lemnu nga ko o ga lemnu koromo ko kara ngoga kinyo no muradu nga paga kunya kon hana ngana ko nyaare mo ko sirene ndawa nyaare mo ko sirene ange nyi men kanya figo ni figo you gotta be figo nyaare mo ko sire drum mo nganya na ngani mesre ana ciri loy ana ciri mo la ana ciri ta ana ciri kite anga nya ke abanda beta muradu anki nyana lemnu koronde no because anyi mesre ne ma kununde illa ngani ke be muraqaba wal mulahada always monitor na lemnu ku monitor monitor de sere su monitor de ngam magan kan nondi anki nya tarbiya lemnu ku horo mo gonchiro nanki tan nondi andunge wallamba sikande ngani ke be tahdir anda lemnu ngalli men kitte non hon waro ngai gaida bari anna ko sikiro kunna andat ni ti gana tarbiya ngure ni tarhib mane no we at tahdir ngano wa kadhalika tarhibin qawanuna gotondinde ayaga nakatandinga serande hon wad lemnu tarbiya karanga ga bonni maka kenni uyu ke mo nyai aro experience inda maka ibe non experience ganda maka ibe anda mo ko imeta few anna serande ki amanna kata garande so ren gara hay hono wala ngabi bari nan kata tani kebe me gan kata nanda wala lambe anda mo ko ambra mari ibe indala ina jarne ina ilan kata lemene mbaga gira amerika ku naranda gara bello na harilla ken digide gona da gara bello harilla ken ko amerika lem na hudunde nya amerika lem na kun da gara bello harilla ken kama gara bello harilla ken na kebara ma hare imal saga dana gara bello harilla ken adan command ku na dana gara bello harilla ken angana ko gara bello harilla ken arran katwa so ke ando alla tele ke lay ke goro ni ala hada bar serem bada ma hare wara dana gara bello harilla ken ambi jaga ga da gara biro mo ko ngwa ma gundumbe talqin labda min hada shay karamunde lemu nganda ke be do ne karamunde na da bar igana fele karamunde ballani ado ke be gan kawona kende bar ma gundumbe kanda hibe imme rangen di bay fosanga kende bar agama bar an kawanna katu kemme ko yakenyi me karanga kinen gulu ana honu dimandi yaken ya ke experience imme da mari kam hawjena kan na bira me nyamunya ko no akina kana honu gon diman nan do go ket kundwa matana ta ta kay kulula nyaso keto koy narwanya ange ma keto koy tay agara di kombo ganya kan nena ngani matala ko yakku geda nyakena ta kay kulula nyaso ange mbay so ni genya so ni ngab so ni ngayo so ni kan kan ta kay kulula ndan so ngedi nyakena ta kay kulula nyaso anda hari hibe imedu so agama ta kay kulula nyaso mbarna kato aku igani dimnina kal manda ta kay kulula nyaso rama jawan kawin dinna nandange you so stupid enough ange hakulundanga angana awata kay kulula nda from first place anta ketu abara ma to ko gay mem andi by force mana kenchora atonga ina ta kay kulula nga gelange ngara ta kay kulula sorno amma nyanga ka vision lagi ngem ma warnere mangana di mata kay kulula manta ta kay kulula to awatu warwa so ni nyake ni malin kana so asera di ta kay kulula soro nga ogro ke ka hudo mai sorne sana ngare ke garna ku ro ko hudo soro right now hudon jorne hudu correct ndenyi be kara ga hudo be ba so ngega ngiri mi dara ga umra hanan di hudon joranga ma hudon jorom baga ngara ke aku so lay mai da ba la budda min at-talqin midalu hilla ke gaso nen gara problem gaburi ko ama yakunu ngabo problem gaburi ke ina ko lemnu terlanga lemnu ka bani kari of course do kara gollu ko mo e kullanda imo ko e ni terlanya igana ronan jeran na ba sokenga onan jeran na har kallage onan jeran na kharabiro en onan jeran na suama onan jeran sopindenga walla wat nanga ma da bari koda be anga ron kawan katta that's what they doing gane swanda tarbiya no woni to ngonde ngande of course an nang pa to ngonde har serenga kebe metu biran ka wa to ngonde ke develop na dangani angal sen lawa hondunu adu ara sironde ay taba Allah hoy go dabar ne mo gondu xama qualify amma expert ya ade ma gane na expert ngamo be aga dabar ni mo gondu that makes things even more easier on him kandat ni okay as ngane hadamiya agana diga be ko koyen no ya kan be genya so final decision ngalle nyani ara hana ara gare isman ngara kebe ko that's all anga to anta do I didn't care about this as long as ngara ko you gotta do it you gotta technical military nyan terno even military da terno because ndako alen kan one of the best institution in the world is military institution ma wadna no wandi mati dina institution na do duna tere bo institution ma military institution me wadna no na ni military o tough time bega military bed like you know military is something else even military they train you they tell you what to do anda gana training ground nga tough time nga military nga ana military ngollu yogo ange ni mani tasawuru to nyamunde ange di military ana to nyamunde training nyani talqini nga military nga like nyako even military
talqini ngana anda mari fahamu dikanga so kage ille military nyage daga lara gana ille military nge tangunde ngana way to ngande ga dange ngana anda nyake na takan gululan joro anda na solan joro anda na labun joro anda na hudon joro anda na wangar toron joro ara wanya na kan yogo winter ngara na ibara ma ko to kono mu terlangal lemu angana du kunna wangar toron joro lemu yogo na terlangal le adi jo andi ni tanyaku angana ide ngi gumwe wi tandoro menyere so anda ndage nga gori suwan garna manna ka kala to ngo suwa kare la budda min at-talqin tayyib talqin dangale ta'wil Allah sering tongon honga karanta practice na exam angene karangana ni karaga fasul no ne karam mo ndan karangani man nanga daga muraja ke ta'wil so Allah wa karangundi ndangi halle anna demi dia na de ma practice korna suka na ngondi anga wa tongondi ni tongonde ke bangar tongo ke be anka wi de mana tongonde ke practice nden kaya kana lemnu ko khayran kiteni kana kanyana ko iga kono small paradise الترغيب والترهيب لا بد من هذا التربيه اولا انكي دينغرا برانو كاون ديندو ماغا برانو kanun dindeng mo maka aganya physical ngalle nya hono wadle minen ngala baranna mukafa anda banna brenkina aduna brekan kaw tigande duangi honu ka anna digam baraka to nya ko naranga aga jaro nan katu hini yogo ya onan kata o kudina katu de dina ite ka dingram duram manga di of course onan kata kundia digo da yagare writing da ni yakenga to gingu no ndi lerin to ngan ndi gingi lerin to means yagare katnya ka kat ni gingi le wundo ya gesenga na kinya kandinga sahare hallu ko rekita na khibare harga kat ni dingra go swatu menaka karamo wala wa khara le mankata gingi le wundo non lemene wona di salli sino tam am parona katta gingili ndo nan katta kembira o ku dinan takapne dinan kadne na america dinanya kadne ni france dinanya ramat ni bidaiha wan sallat okay sere smart de agar smart aro kilo intaban america inda hu daka de smart smart de jikku breve gi no wandi ilani du ko vanata konnenya na tay ne lit du kam amara america gangu ne ta zati o ma child abuse ko na child abuse na ko danga America France ya gamu ni da to ma child abuse kona child abuse nan ko do France ya ndim bar ni taga yo goraga nanti lemu nan ko ya ne sino tambiro karagwa ya kan ya ne sino tambiro karagwa dat ni Allah anti ndar no Allah digamedi ndar no annabi digamedi soronya na ko ende ga bre ke gal sasa soronya United States of America nda ko nan lemu nan ko ya ga tambiro karagwa England nda ko nan tan ko ya ga tambiro karagwa Japan nda ko nan tan ko ya tambiro Russia nda ko France nda ko ira ko kamo ngat ni berang digambare ndaro nga ko no ngada mi katinge Muhammad Kabay sagari gen nadam bi kata Allah kitabe nadam bi kata kitabe no sunna na su bagan na America kitabu ngano ni kirawo be wiki tun jogonde nga kama maduna gang dirande ko kitabu abandon yanda ko nan lemnen mak an reality ke mer system be gater yanda lemnen nan sino tambiro karam amma ke reality wa ram gundo so ko soro kunda tu o soro ga lem span saka span go angana ire nyaare mo 16 years nan tawaya no o kule mun da tamro tumme e yanga du kuba ko soro go ma mi gara nyaako hewo bu muslima de kuni faru nyaanga ire men nyaanga ni tamro se bukane problem now you fail to understand Allah so serenga be daga homura ba rabia ira hoto ki halle al maw'ida kani nyerndinga kawande nalla antandi koronde mbrenga digan cire agar wahibe ya gem bagan aru kawande digan ka cero nyango eranta ya gem bagan alaysa kadhalik har dawa nyimrang anda dai you know what I'm saying digan cire aru digan barakate inta sare sakati faranga sallallahu alaihi wasallam ayi digan amenya kandu alli kawande irshad ay to ko ngar nyango na soron ground ke kawye no we kenga be anti itire melit anta batte to ko kabundi ya garawo kinyara koronde nan kinyara nga kebe anga horondi ni anka wata ke mo kondo na tabi antuna mani sarandambe sakata gananya sera horo ajope hinum bakame lemne suka gelal lemmenga kasubane magaki no sino nyeranda wado me anke landa ikentum lemnum kutuna you know him so anna lemne korna according to atake mo nga daga na nyam mo ndambe be anda ka deal ni best deal ni tamundo segundi ngani kebe on sur tamundo segunda barabi way ganya okay lahaba nah unsur tamundo segundi ngani kebe hon waro serengi dabar ni tarbiya no ni kontini khataw sobu nyai kullu wa ankan karna ira way lemne ke damage ni fijo duna adola if you don't mind na lemne ke kana damage fijo nga duna la kara ken dangem pudo Allah amam pudo balanga yana masulu ngabane da illa yawmal qiyam makunun be so maro maho daro maro makandi jarande ataka fenda ko ki jamu ko ila imme jamu ga yere kusiki ajamu nakam alle menga fel you fail force aganya rebel nga ampina na a rebellion mara magelle pana be agar release ni akinya ampina ganya entama anange nyanya sabe aganya rebel nga
anya na saba gara mara antren nan dan daga kari aham bina karni kembra na roso sari kutten non wa ngara da society kay metanga society tangande nga korondanan kitten ngara habe susia gambia no ni ndangara responsibility ngali bina bare bonne anna responsibility muta because you fail angana fail aga bono society ke gatore you the cause of this anyam fail anga to fail yo ngardi karaga be sere la wayni ni banta anta fail ke no ngale mun koroni ko ketere ndai mo indara di gay be warne ketere is very dangerous le mun gon koran ban iganya kamele na mbure anta ke ngano wana because andi wara anda gatan haben nan ko anyi le mun mbure no wana psychological yon kinkara physical an kawanya ni bang mana wi an kawanya ni bang ka you not there saga mbane saga ure nan da wale mun nyana ogale ani nyakebe no way yakare landa ikenna kemme tabu hillo ma galen inshallah daga na ngadiga me wala khini yono ke diga me da lo approach nanti sere wala ala yakare nyawti yakare kenta hijab no soar non baraka ne nan tanta yakare uti be kenta hijab so escalation ngari do mera hilandi yakare nyana ala yakni sere dina ngamaka tage jikku ngai inshallah sarno iwundu sarna iwundu sarna arum para amma ya sa zamba gala ni hinu hilla jare gra me ni tatawe dawila sere yakare ndo yugo be gra mbali kala ime on kawani kin me nyare wa yogi kin me ga yakni like en kilawtu inshallah len kala gana takino serem ka garan nan doya gara ni dinan ta makan jarron ciga kane andi del ne kam ero ngano yongi ero ngi hilli suya so mora kun karnu dabare khataw nu nyanu kuy ganya na khoronde no di serenga mi tampa di tanga angara wa angkang karna khataw number 1 agara wa kanden agara wa lemene brondini arwa anke nyimme kan karna arwa ngun na nyaonga ana kanya ka jonga angama antam pada tanga lemnu khoronde breng khataw number 1 lemne ngara mistake dabari anna kata bakkakan so ni ngara wakeda barna still haroga ke kebe lemene khataw nangana dabari haben nang kata bakki kan Allah haba dictero always ana kunda angana por here sunda ma agara wa anda barnit kembere because I anda mon already amba ganya rebelling amara hina gara jok ka kuranga ina gara manang kata bakkakan akem bagala ini butem rat ken amara me kenya anda bar of course ason men nyimmer wona out kat ken anda bar nang ka doguro kombo ga anda seren kata bakkan dalle kombo ga mo forget about kombo America anda le men kata bakkan New York Allah anda ganya man this is error big mistake anna le men kata bakkan ga habani yogonu le men ngana problem da bari I get ni rid of you nang kata bakkan nya no ko le men ke gana nya toron dinia ama sarno kubatu ina kata na bakkan nya no ina ka ko na magay letin to ka game maganda ngari kandi le me tanga an kibaru nga anyi mema akem magaya ga right decision nya bari this is not right decision this is very wrong decision na le men kata bakkan sasa ona kanjende na barabara bi ngela ko ay kanjende na le men nan to kan kandi le men ambra wa cigarette min ka am problem anyi mangaram bay galle me ga kan anda cigarette ngara bara anda kata bakkan kandi wa kanjende na gele cigarette ga ada problem cigarette aro jura aro soke indinda cigarette serebe ga cigarette min ni aro way jura mutu serebe ga jura mutu aro way marwana ko na marwana do cigarette ko gancha weed isu hudena cigarette anna hudanna sirimba the same thing marwana okay serebe ga cigarette bodene marwana hudi mo gara to already sasa aga kan nanyi mangara naga cigarette bodene ambi tege nyawra anda kata waga kenjen ni awsa baga ngaga on cigarette ngama ama gembe cigarette bare araga sera bren kaw ogana kenjen dere na jurondo je chumbu medi ko ngani Allah amaga nyasa of course amaga angem baga uru bone nyai anda garo bono muma ando girdi bona kette nga kata manya kata bono muma cigarette beri bona kette nya sasa marwana nyimbe kawde anga du kenga gide kara be anda kata bakka kaya na lemin yang kata bakka kanda andar ni kheria there's no way sera suka na ko anda andor limunya ko na kheri bane ndano na lemin yang kata bakka kandi ha girdi bona nya kata bono muma bono kette kata bono sobe andunge wo Kenya ni ambara wo Kenya reality na Kenya kon hakalan do hillen tabnaro wandi garo me ko tanake cigarette nyano izunga our problem is cigarette you smoke cigarette I don't want cigarette maga cigarette imbude you smoke cigarette we go to war sasa on ko gana wonya kui a make you quit cigarette no cigarette na serem baga na rondi at procedure nya tirndi addiction nya nicotine nya it's not like serelli lenge a cigarette imbude na dust berry lenge ara boga no way kutenya nambe began very crazy kutenya procedure nya no nga you move on this stage by stage Allah gamma anga amradu ngani Allah he's gonna quit cigarette sasa angen daga cigarette imbudne you quit cigarette aranda wallati na akundun be cigarette
kamen da orang cigarette serbe ga cigarette impun I'm telling you this cigarette suka nano wanda winter ngana awat nga kebe kon kamen da orang asira suka cigarette impun ne nano wan sorota mi bana na kamega ta orang agar wai sikio ngin na du baganda no tamu faka Allah tanga bege suranta sikio ngin ana sere ngara bire ma tanje ge sinawa cigarette impun sere bay kallen ta ga nya bunat na cigarette ngin Allah doktor na ko sere ngana tamma cigarette ngara ran karnia doktor ngadu ta ko no cigarette mun af leru sikida ngal Allah kan Allah subhanallah kembe dangerous nga angala la tun and cigarette is very dangerous cigarette in packet sundar nano one right now manjagunda dar nano na ganda ke police saundia cigarette in business in garanga ana sara cigarette ke and smoking kids nandi cigarette ke be kundanga hote na rankarnya right or not cigarette ana nga wala mantawan wa ga prawan demikian kira ko yang nanti tage jikubrenya ni ke nambo ga is not like tangudo hi no way so ange haga cigarette nyawo dan anda kata bakkangan ange ko here kitana lemende mambo ke tage jikuno ko dan hade maga kata bakari manna kata anda ga sirabren kawde marwana kawde agana marwana budanga du genga hudnu kata itanabe ko ken jura kilo bare man me gambe you don't even know cigarette money me gambe cigarette nga gambe gat ni camel packet ni $100 benzene the same thing $100 you gonna packet nu nakata hudu na kiyen no packet nu nakati $400 am bay kenya hudu every day maso nga gambe ana kamo $1 aragan maso ngem bido ili tukala am bay kenya to cigarette ni every day sasa ambo gamba bakanoni $400 ani kenya hudu namba kanoni oraga marwana Bugs Bunny ko Gambia mani men ona tankara gawtu Bugs Bunny am bungai ona tankara gawtu Bugs Bunny nanti one seat Bunny holle min ne ko nana ke mutu tankara ni so angena one seat numero yo nekel maybe you smoke 4 5 6 7 kaga ndabana mo ingolo ngam ko do men ona 5 mudu 50-50 ana man yo you smoke a lot plus $400 $400 per 50 tan nakati tan man me kenga $200 plus $400 $600-700 no $500-600 every day so kemarwana birano awara kana nake cigarette garanta kan jira angala na dose be kita you go cocaine one cocaine bane sniff bane cocaine how much money you need probably we say angala lay sire nan kinyal levulunga sire hono ko tirugu angala lay nan kinyal levulunga every day you need $2,000 ujuno $100 sa zamba baranga tanga nangara ke nidia ken $2,000 antange ma you only got $400 asulu ke cigarette ke kembara ramba marwana ba ke ko ken ba ka ngani ujuno $100 amba baranga tanga amba de be kanu you are very free what you gonna do break and enter amba ninge ka ga ko sera narin kam manin telo nu kana rai ga na ko ken gira sasa kenje ne ke baga nyilan ne kata ga ngalon kenje amba banan do ki ka ga di kamona kati problem ko na here kita ona baga ndano ko ndi ona ndenge ujuno ile onda kampe na ujuno ile amba ka sage soron kanu nya ko sono ina amba kan television nyimbe nan dingale mena nganda gin kanya ko so angara wandi anda ga wandi kanya ko so angara kalsino Allah goto ya ndike ile kata soni ngen tale ngabra be ma bite goto e do kawe ya uzubana andu ngena ndibiro to muyan na ka bera sim may gotenya anya mani ala go ke Allah so ma ona brain ko kwa use brain ona to na hinu lo na kandi ngara na lemene en kata kandi khairi banen tano ganni ni lemene en kata kanda walk na yo ona lemene en kata kandi no ko mbiana ganni ganni ko kata kandi yare ka secret nyana ra wana tell ganni ko garan kata ko no hata angara ga sere ka kandi sere ga nan duro wa so bamba nga golli time wan remme inan dir nangen namani amba golle ndaka kunga iwangi nyara amba immediately igrap nan dan amba ga gaja ikumba an kata nan to ko hureno nan kinya amba gannin ko nyire mo kata gannin ko hibega wokum lemine nga gana bono hibega wa da bar nan nakata angana kata nan la samana kalsin da maga ora na dingata na gande nyimbe kita nan jige kenya problem number 1 sasa kemba ga goro kunu nya kemba ga stel kunu nya wok no kedo to nan dambe na seren kata nga nam sasa mpaka ra kemo nambe be ko angana kata nga daga kinya ga angote net kankara nalle men katanka doga kebe no gondi sensi banende ko kebe no gondi anta ko ganni ki amba banu ki an kismanu ki no anda alle men katana ankan no hilandi mistake hore ngani horonde mbrenga na chance ngini sorotano ni ini takkel alle men horonde ko amba lemne ke kisma nanta na horon ange nga horonni kisme nga horonni society tuwa horonni dome dangerous very very dangerous kena lemme molnya kona misalu chakundi kisme ngam kisme tajriba be gama ka ado ku ke tajriba be gama para na kam main daba kisme lemne ngoronde lemne ngana ibrenda bari kisme dino nam ponis kam ganninge angana ibrenda baru nam ponis ka ona ndaba nit kankille ona maren kata nambamba right now kana to akenkille namba ta nona kalle mine daba so anda amba bata anka amba bata kenyara angana amba bata ke lalle mo gorna amba ba experience beno gama hay nan na kunya implement system no and ku experience ni ndaw ko right now ro ke ki ndambe there's no way har ganni nyimbe na sorom bamba ke ana boddu dani
na soron marati katundenga ana dindu dani yes habe am kisma takke be ga maka leminen qoron nenni na experience na fayda muta kismen agol lenni kendi ona fayda muta yi kisma fayda yogo ma maka ga o de ma leminen qoron nenga kal karam sumbu sonne hon nan jiragu dango tangayu anga ko kun experience ya ga kismen no kismen no haben to ngoro kunga agara lembari karam mun daban shajaan daban judun daban wa ana talle me fulana anken do kereme ke ga nyana maka nyumun de okuran gen qoron diku nande me kitan arandu analem kismen gol lenni ke kanan darande malem nu ko qorani tibe kana yaken digan kanda ya cigi kundi digan kanda ngani ke belem ngani berna baron bamba this is wrong maga dunge soronna interference kita an qoron den non sikandi mistake khore ngani agara qoron den dambe agara leminen ki agara leminen bro nan taknya no umra dunga terendi late bakale mu sakko ga ki nambe be sakale mu kunda khora abrabi am osumbu ke no wandi o family ke no wandi ngalem no going to right now we corrupt ngalem no going to right now we corrupt corruption ke sababu raisi habon ku america kon waspe allah ana lem ku habon bi caga daga na iga nyam mo be di ado right now iga mo be yo kam mun do nyen na kallate terende takki khora na ambaga daga hamuru yo wara ke tali karatera ngati daga hamuru ro to of course ambaga daga telanda kal su kamuru turundo tunda so be ngampan na brin durunde do ara durunde kandi turunde amara ganna brin durunde ara kacega da tanga na non bay gelli kacengi ngelas gillem pano ure soronga no kacengi kenya grawunde so zange bagara ko ha muranda oto nan terena Allah talle munga ani takkello no idia go sam bagara to manyama lemunu ngana ko nan ge sigra way lemene nga ge tamro kara wayta igo ana walla independent yaro saga ni menta me fam dishon ala ni mara raga dudanga bre no orna no wani mari ni matere habe moto ni begana kaga no amro ge traine merkera bara moto ge kinne ka jana no lemunu ngara ga moto no diga ga prom no igala gana night club no 15 years old I habar moto no nyaga lawa seren to meti ndoro men ngare magara moto nge anda u kenke singa saga ndinga ka nan daro habe moto ngaba ikora ife because I can 15 years bala yen da munya ge arraga ikeni go nyai iga ngai mai mero ka ge meterne right now sinota mero kala wai mar ni du koron so wanga to ibe gani anke nyanda ka terlanga so sai mai du koron habe ngidunga kan no ndan kawa harangi ya wanga bare kenale meke control landanga of course saga moto ngutara ga night club na magaran dai ho bakam saga mo gombe kumbinda nanti wakanga ya sigin lemunga rosia wote no way saga never do that abarabia tayyib tan nandaga terlanga na lemunun to diga men go maga duran karanga haro ga malata no terne kera mani problem wara so nin karanga diga men go maga karanga so onari diga maga karanga inshallah so maga wota mo esina na tandi ngani kebe khataw ngani khoron den no ndi amma ga na majali mun lemunun dangani bala frimo mali mo yanta kon so len ko ni bala frimo da kam paganyane kombo ko na ko do paganyane I don't know Senegal no ngado Mali no Mauritania no Guinea ko fili o ku gando ni paganyane na chance paganyane chance ngel mo ndugo na mi tali ngel mo o a physical ngel diga fam lemu igana prom kita ni mobile ngina daga prom no igala na football ngani ni mobile ngina daga football no football should be agaro na men tamele mo suma ka fil ke no irandambe na giro ni one of the best irana men tamele ma they call this paganyane mondro be agar ni kitenga million ale mo ngamen trobe rondina habe ni ma proud mit ka ngere men nanti zoro na gani mondro ba ni ken na nyawa chip hongo banko mondro no way amon rondi france nat kol be ele ne ka pompe di france an ka produce shu be agar ngaro ni tandi leda italian ka wada ba they call this paganyane you give this opportunity dalle menga andang kankara anyin ko langa anda bugi karang-karang kamma andunge walla mbar na bala fringon kille mu lemne da paganyane ara horne boranya ara lemne nyana lemna de jaro sundene kala gandi ngani kebe na lemun kay selanga karange tokoy yera waso en ganya karon no ano sisters ano nambe bamba na nyagen lay gani bay nyagen gira nyagare ngono right na gin bay ni yagen nanti habe ngara bagan na de nge kharlang abane Kenyan life can destroy right now Kenyan life can destroy right now I told you and by sagina ambaba and life can destroy agar ambaga nande nge karlanga for 4 years ambane watan that makes you rebel Kenyan dan corrupt Kenyan dan ila gangster Kenyan dan tamu west Kenyan dan ko khalsikit Kenyan dan ko kine kita and if you don't mind angal la soro nyana ko fault kyanga tu is your fault abrabi mbaga ke kondo yaage tiaga bimbani alemu mbaga ni denge karlanga sakoro ku nan karlan ibane what you do lemna mbuchine very dangerous very very dangerous right now high
so ora bo kenga sa ora wudu sare en kan ya ar ndum beng ndanya ka grindi tan daga America all along alone abane ko tan daga sara America 11 months our America 10 months 20 months our America our UK na garu karagi kondindo ke tawra ko sare ke mi wadi daga karra tin daga sare right na yaga crop ya UK no simply daga UK na tin daga sare nge na gurdak sampe nya tu kara borabe atong ngem gongo gurdangan nakega alla gala nyana ngena ke ba manyanga akid wallah one of the best institution ground wanda punya sampandang ya balon nungen karanga ni tonge nya sampana gurdangan dakan ne me nasran ko lembana ko arawanya nange masar lo tane me alla gala ngetu ngana dina ngolon kam ko raba min tingi ngolon kam gonu meru ga na khara bunga ko yoni kiteni na kunya challenge ni filin woni ni ngata ngana ti daga teni ade ngat daga no ngena lunga bolon nungi irandai tanguda imme uto takendima ngekan bolon nungi alla gana pari ko men nyana ke ba ko na nyana kenya igumba ni tire men daga sara America daga sara UK ti garanti nyana ke na future which kind of future angen ka daga America kam ambara kan future barake mangara kan America ku billion ya be sawa mo de be se karba be ñu kombo hati agiji ma son do me karaba be America bare building ko na karaba be France nga bare building ko na karaba be amba Africa bare building ngal forget about America France tuana bare building ko nga karaba be so en kalle mara ara ku class ku academy ngada pasar America tell me one last one ke hayre lemna mucci ne ndasere to ko mere because um feel it kunta tuwa mu de onda kundu class ku knowledge onda academy metu khibare no and ko ga yaqulu sen America France anywhere else in the world karangen ka karanga hadith wala haraya baga diga on gilli diga on gilli nyakara life and direct darsu banen tan ko ada barna ta tenka ana watu kati ni mangara so wenya ni ternege watu kati kharla ndege ke ngera maduna higari ndabali ngase no ndi wrong nyen ano wagari ke wrong ano ya nembare ke tan daga kara America ngaro ya nunda menyi kharla ngabra be gambia ngale mu ngatu sofa be gari kitam ngatu advantage be ganya uti ya kan mu kuy honu lagar lem mu nyakitan kharla mu honu wano ngai bana mai wokis supa kusonya igana to kusaro supa kuso itakara supa kuso ka end up na lem me nyakita terlan ko a end up na yugo nyakis terlan ko a end up na changal ngar de terlan honu lagar dronya mini so ni ngelle me ngara ku ngare ayro kharla mu kona no agan control kona no agan de ngai tendo no okay, I get you. Do I care about you? I don't care about you. I got family, my own family. I got my own problems. Get me a problem. I didn't care about you. Gambia, that's all. Kebana didn't get na lemun denge kharlanga disaster ngani abarabia. Naam. Agar wa yaqulun burandi, agar wa lemun burandi, agar wa tarbiya buran no kara. Society ne society brenga. Ke ideology be me gar on ki Allah sharan taranga. You know agirti minna. Kono dalli katto. Ira ko denge kharlanga. Kunya dalla sharan nangri, Allah sharan tanan ki de benno. Ajen nan ko no agari yere jennan ko so ha magande be ken wandi igondo na nyagi may yakaren do yakaren na nyagi may lemun na maga gas gana yesino tamiro kara gana sino tamiro tum gana kin sino tamiro segu o maga yakam nulondi ke dinan tawni so ni ngonga ni sikki ke kam manan tan bari indina do awu magi sa dinan do awu ka kentu kamma kunji kunu so ni gara yite bari why kunga ke na yo dinan do awu ni meske kam still o illegal ne kan you know why igar lemu ko wonde ngal la tarbiya baga manke lemu ko wonde ideal li kaddo de be alhamdulillah ro ay kullem lu challenge ni kille kay men wonde gara kille ke be khara yera winci man ni yagar kuron ni de karanga anga to lonni de go ogara taage do war yagar lu de karanga la shakka wala ray ba tawonde ga ngar nyanga nyan honne ka ora kata yidi kamen wonne lonni de ga to ko na fir'auni it has nothing to do with Islam Rasulullah wa dara kala I just want to come to this area la yorni kata ga lonni ni mo ko wadi ga da barni I totally disagree with that on ka soron karam na ro manca kunna ke ron an ken kille ora jopa or doctor no na diga mora kille jopa ken lo ninda be ga to na faraoni ken da garun distapa of course karam rube no gai agra dangerous be ko society ken ron we gonna talk about this and that dalla na yo ka diga men pago ma ke be karanga na lemun denge karlanga ana koron de ano on takini no brado ana lemnen crop ne ana damage ne ana bonon ni na ndam misalun kina gai agra ya garen misalen kina gai har na nya kendenge sarang America ana crop nya ana damage nya ngene sheda sobe ne lawa ya garu kara gi konnanda right now ga UK na men nya garu konnanda right now ga America iri den America nan din jare ken jare ya ga brana Allah tumunne ngani kebe mistake ngani horonde no gondi nan nagu lemine ngarayenga ado ampam minte gantal lemme abaru nyogon dan to ko imme kono anna sere ngorni kam banta gen to ko
ananda he wala nyigo Allah angana araye liti angiri minna aram ma araye antara kana sakatan kenyi me ke kala yere mo gorne kunga ba arni sigi abanu kane you know why habe ke malla injigi kana anda ken kille tradi batte no doubt ma har sikano wando habe ke malla injigi ka araye dangelle me mangana araye berti ina kangara ene ara ga gonda ngara ange me ga ara ange me gonda ntir nandigan araye hana lagare nge araye that's all mistake tana gar mi khoronde no gonda ganya lemnen takine muradu ngawgale kebe nan naga ya jon walla nama yimbe kata jon har gana lemna loge loge nyai har lemme muhammad me amma hade keme kata jon dangal lusul focus inu sika akan arange ngoni because aranga sembe ndingra ngari mar lampu ndingra anda advantage mudi daga sembe ngira ko saro itam bondo kana ar lampu ndenga ngar ko ke ngara ma o ananya serei ananya anani selfish agana ho o anane himai antaka kana agi ma walla agenna ko teputa ka sa jongi ndenya galake akenyi meranta ka kana mage because ala wala horo ganya ara papa ki wara ga kata so kem manda be bero on denga ga kat ni kandi agana dua kele mine nyamarni anta comply anda ngangkara anda nganjiro kamta hinu gabu nyaagaran gide ar nange on nenga kata kane o ananya selfish nga kata kane o anane rima kata kane nakata ninyi mai kapai make ga aga bogu demande ndia kapanga horone manga ga yangare bakke kapange mbabe horonda ga tan le mambara le ndu horonda you become failure because role you gon wononga role you gon wono you gon takhendiri ya garenya role kumba mangele nege kunga mangele nege ta kanda ka kinyene kamradu nga waliyatu billah nyaru ninga ni kebe lemine always nandankuru soronga na menyi gana digam angen andal ngana digam soronga lemne ahwa digam soronga okay on that ni kirsunga na sene ala kirsun digam nguru we didn't say this abrabia no on that ni amma majal kin soronga ka alright ngidan nan je soronga ho wani na in kollan lemne nyani ona chance kin lemne ngana digam soronga ka ngana ti no aken ta ko digam soronga ma qualify nan digam that's not good wrong nyan kay fi tarbiya tamun ngani kebe nan to ka unu gachin ama ga girti karabe for example anda sarlonga gara nyaay so ni nganya njoy gero ange me sarlonga ne galle asuse anga digam walla hari malli gemul ange me ki banne galle ya ga ko nan Allah na ne gamu ya Allah na ne gamu gachin walla harane gamu ga suga ni bane soron ga duray ana korea ga kakunga ana gachin ange namani konne anga on manni ma amma lo ke direbe suga ramma ka dum ro ni kon ange namani konne na ne gamu gachindi dangerous ni mare no ambaga ama nyaran konne ngano bawana nya kebe kan ka ba le mega har ni collapse ambaga le mega nyaran of course ari ma kan waki angra ma kan dan ne ngano kanna igara ro kan time surondo kie kebe gi kono kan ambaga nya konne ngakata ya and which is your fault ambaga nya amba ba konne nya okula kan ka surondo na seren ne garu gachindi wi kachindi na seren ka nguen sar longo ngawo kongole ne galemme so amra magemu gelara ngamu wi de ma kon nanda so ni kenya kana ira kem ogura gemu go toru haram mai mega ni so ni kenya gira masala amma kem baga ni hulle ne ina ga gaji ne to hullawo kawo kambadu hulle mu sakari ga ina wonde ga khabila beyti mo fa ga nanya yani la qadara allah dalika kasronga famini angana ya jola ya gare nya gare me ga diga nambe ko nare na gare ngacindi na lemne ngacindi tine ga nui ana horonde nya bono ni anan kan karna kelebnen tanya future lemne oganati angem bay golli breke da banni ke golli breke angem ben angem bana na lemne ke ngen na kan ka ana ka swat damage to haram bay agem be torno still again ile fel nya dangerous very very dangerous so sambare mutumbu ya magalo mayni abara banan misiyandi serenga kata ko berana to ko may dangani ko da dangani kan ne jawde sure na batar le ma ndange nyanda suranda taw na baga na ngen kan nagenga manar sangan kan ne jawde angkana magara njira munya so serenna kilu kita nan tere tere mo be alla gala nan tere ken tere kille no tamundo bare ngani kebe angana koronde mistake ngani lemne kebe nyam anga di respect ke gani takelo alle men bonnene anga ta men jamu respect because ame nyam lemu yirni ko na ha barangane ko da kapia no ko na bar amba ko na wunya tagana no wonde amen jamu respect igana call nda amen jamu anga kuberotu respect aga golle be akona dangani o time right intega itina call anna ko dangani he muhammad ay karma ke time kama ngi ma ko mbaw nu dugene kan call ma ko mara kala kanya pide kana kana ga muraja anda bar sabu kama ile call ni ke time dambe uro nya ga sorom baga sama you tell them this ka respect ima receive anga feu igana kan den do na men jam qualify to ga din ka bu funa nga men jamu lo no
haga ko na unyarna lemne suka na ron anyara lemu aro ko ga move ngala iniya anganda ku respect nida you gonna go war with him am pagara gara wonyai kapay waliyatu billah tayyib tamundo hilandi ngani kebe lemne ngara mistake ndabar nakat sakada mistake hano dangerous very very dangerous na lemne ngaro odanga ke ngado ga digam nukina selfish ngam ibe ga lemne ngana selfish ngam kuta ke ngari na lemne nakatu agana mistake ndabar because kamne nyimbe Allah walle me nyana garante agana hibe da bada antaka ton kon nandanga because angam ni ya aga kata uran kap ndege kille suri ke ngani gare ala ke ngani nambranda wa ke ngani ambassador ni game ni so mangul kap ndege lemne ngan mistake ndabar nakatu sera sukin ter ngana sonen kenya kana nganya Allah rasarna yugo anya Allah rasarna gare maka kap ndel lantandi angala angkan ndabar ni angala la angkan karna ya tumbungenga nanya ketero dungai anya Allah ranya katundana anna angkan karna akan anta kallagane amma itere meke ange nyimbe anda lemmen ka to amba karanya farlan ko nga manga ka jaga lemun na aduna no aram ta ka kita because aga lemmen anda me jintenya already anya selfish anga selfish anya taga opre ma kunun kadun de nyane lemmen nga mistake da do not beat it maka ka second mistake ham you don't beat it beating aga lo sere nda barni lemnu mal meno society no lengra nyenya lot of time ka beating landai sere nda barni maka ka no bero kadun nga ngawa anang kawa katanunya no bero kadun nga mtakawa maka kadun aro kan kadun den maka ka here sundange maka kan wonde annal le munda bata gandan ni kata kadun nga yambere nga nyina so ange mala ko nan da was to pinde ya amala ko nan nyako ngana den da ko jikar nangen o guro ke yugo ga bo be yugo dere na ke bero jine man kadun ya here ta ndo gina ma maran kadun ya so yagare always alani kina smart de of course yagare you know anga dun dia ko na ken diga mere gad ni go ganji ban nam parambara no yaru ko wa ke awan ndi go ken jigran nam parambara yagare la ni go be sigran parambara sigra haram pare kame problem gara yang kan di here ni nam maka anna bare kama kinya kadunde kanji kina kan gar nyagoda ambero nyaga nya ambero nganya man nan kadunde nan be ga go nan di here ta ngama ho min nan kadunde here ndange mangar walle men ban accept anna kadwa here ndam mangar wa nyaken ban ni tay man nan nyaken kadwa wa Allah kadunde here ndan wonde khwa tamundo nakata ngani kebe au tamundo sikandi lemne ngara mistake da gel haragan ka wakatniya always a mistake nun ju karni kitibana rankema ari ko wona nyanga jara yon do xenu ina bambana aran kal nyawtu ina bambana aran mobil nya bonondi ina bambana adi mangaja ina bambana aru lemne tara ngaja magara barama ina bambana tankara ge jana lona ya gana ho da bari tawhida ta bagala kenya ko anga gara mistake sudah bari kalau dikit bane kanama everything agara bari mona bambara no abrabi anta ka kunduna sere wona am punish ya am punish ke gollendo punish bakke be ganga anda ngone nya lo meri anda yon do xenu o ma ka anga tere o diga am nga an ngone nya ni ganga ra ke ko tuma ke anda ga ko so ma ka nya ngone ndas ma nya ka wa hasan anga ka sere be hasan ni mera ken kitan ko so geta kana am punish est ce que ora diga linga ko nanda diga ngar nya nya ka gira diga ngar nya ko manyo ki girdi tay habar yo ko ke anga ke da bari ayat ni nambamba angana seren gara angana seren brandi agengara ho war mistake nga killi bana gana kenya tu ingol la kiamat treti mo here tana sunda ma mangkal na kunnan di banya na kina smart derang ya ori kon wadna right na ingol lon terna igalla nya gara igo so anyi ingol lan terna kina smart de kina be gara future bill ni dangan yalla wa bill ni lemun dangan ambe di wa aggressive dan na lemun kata ange here dan ya are mala igo here ganda ibe here nan ko anyi nan no anda gambia control anda gambia dabali mara makati yagara lagi kinan dambe sakati ganga iku smart de aka anda ma harbani aka ba ma gon kitino ke ma ba that's all aka ba ma kunda ara gambia control no wiyo ke korna me kama ama yonge mara makati rebellion sundanya what about aka angel landa kan war ni man nan katunde ambe on de yagara doesn't like this good tamundo tumunga ni ke benale munum pasume mistake nya analle mum pasume very dangerous sagambano nyime na ya konno ngakitine ke tarihin kana haba saka haban baron agana ya haban baron nabiullah yusuf alayhi salam nabiullah yusuf ma yusuf ibn asiya wallahi igunda kenya tasawu anda war mistake be gani lemu ko kam saka dange ngolle nyi magani ken nalle mum bogme ni hasume saka daga nyi ndasare dangerous very very dangerous umu raihana re mu nyam paso umu salama re mo nga mani kina ndamera bu fatima umu salama re mu nyam paso umu rashida re mo nga which kind of husband is Abu Fatima lain ganya karena
ngero kure mu yalla gan riyan doko jidda no ko yaro way urni ngani tam amna sen nge ko urni ngam bay misal ne nge ko yan la ser la garu ngam nari na zo ya kan urni nge galu ndo awrawi na zo kallen na Allah waraje na wali ma agandu interaga nge ko ndo ko Allah kan daggen do maro so baga example ni kan yakone so na lemnum patame ni bogu medi ina me khonno anke mbabe be kagal bogu medi ina khonna always ina maganjere ama ngana khonna of course ama nan khonna gide nga ngawat ke ngana khore ngara no ma amba anga nyakata ko of course lem anga ke be anga nya leleria na sere nya lelera amma khorondi amba gara bonone angara dangin di kebe ken taka chance kinda ngani khorondi kemba ganya ngan khonne ni anda anga jiro ni timin ambira ndawo gede ando imangara mbana angara halle isankhinya konno mi gangara ko tabe haba mbawde gangawani ni kungeti kungena medema anda kan guru anda kan karam balle anda le mungu har sage habe ko konna woro wato moy dangani hatame wallahi alazim sage habe na me kon few angani hatame angani hasome Allah akid kanunde ke wona le kata Allah walle munju khanna this is very wonderful it's well confirmed anna le munju kham kani khanu ni hasome dangerous mbageni Allah ndizu khanna kitibane la ganya karu how can you tell me ande anyarunjo equally in your hand probably this what you say anyarunjo mbana maganjo no nando ala ma kamu kamera mbayan nako afari makande nge kagande nge no nge kagande well nganda sa gemme kono Allah kunta bana anjo men kaganya kera nano dangaro ay ke aga yare ninge mai be anyway na ma misale nge parce que Allah ite gar no ibe inta kenda na misala nge ka ya karen tam maga daro andi be rawa da brabi na kemu nan dinge munda ka wallahi anjo men kundum be because amma koy remo the same thing koy kam ngake munda nan ko to ngake bane munda be ka maka koy maka koy atol angana koy sa ke habe me so ni ngara sa ga be khonna ko manyina right now khonna ko luma sarna ke ana ni sarna yare la waro ni sarna go la waro ni sarna yare ni ma waro ni yaru na yare trenka yare la khonna ko lo ni le munna saka ke la gari masibo be gal sas Allah akbar Allah la gari masibo be gal anda la gari ngabe ni na kabila no ni sere gidanum tamunda of course gidanum tamunda because make ga ada ga move mo make munda ta mum bagala gari kam Allah wala gari kanna lazmi nyimbe ndandi sere nan ko wala gari nyaka nda du ke idea ndambe ga giro karan arwanya na sere ni so manya munda nan ko to la gari kasa sawra ke idea wala jindambe ati la gari an leleria ana sabu sorom bara la garo era la garo ngone ngala gari nya sere minga ko ni because we sere minga ma minga nya leleria la gari ngi ga kawre ma ko ni parce que imanya leleria igul la garo benge ya re la gari ngoro ma ko ni because sa na gari ko mo kunya leleria wa habera o kunya leleria kam agu gorali ati munya sagari gi anno bonon don andu oran ta do me aran to bonon alhamdulillah kuni khataw ni nyai iga tengini lemnenga akoron dembiren tamundo nyaru ngani kebe na garen ko lemne ngamma be hujja tamba kurni abrabi kesera kenge nyanga nyimbe jonen kuri kani kage dire ndaga de benis mare kunda ndo muhammadu ngawara gara mobil ke hogwa wa moti de landino anda daga nan dinga ri ngera ngawara ga taldi raihana bangi because ler ga raihana bangi gira nyawara ge bangi anyin ngeno malay gare ko naraga ndaga smare kunda iga bun nyangi maka ken kille no andambe ma sera ndi gare of course ngela ga talni kan ngura ke mbade nandi muhammad yes nda ko ko ra talle ka right now ngetam binde nga ba ka bare na gandi mure nga agri gandi mure gumare me do daga taldi me bo daga mam promise kya ko na daga maga gare go tanna ko ndine ana crop na ana koronde bon nam ma Allah ga nora ka tangay tamundo sew ngani gebe na alle meke defend angeni me jondi lemme ke jondi sagen jondi himu illaye angem baben alle meke defend adi maga me ama me jondi lemme ke me jondi alla wale men defend ni gella maga ronga anda ma bane korondi mo ko ma anda diken mistake ni madara anga tungiri ki en barge ma mo rega ke nyandi tak sa gari nge ataka jonya mistake nyen ki attack ni ka nge ma wara attack ndey Allah bi nyara sa garo akira nyaaga yonke no so akira ngana yonke so anga wara akna ka sarna jondi lemme jondi maka sarna ngata attack lemme jo maka ma attack jondo ange ma ga yiwo ngire men gorni anna ko satele ngire ngara genda bari ngalla way kala ni ngata ki lemme ndangani ni ngata ki do lemme batenga
lemme jon har lemme gi mege soron jon o nyagare tan jon big mistake sarna ngada kawa ana ada bari Allah ganno tanga o kan nanjiro tamundo kabunga ni kebe mistake ngani horonde no wandi anji ken nanjiro tan lemme ngabur parce que anji ken ngasiro ta few anda nyamar ni mani anje ndage laga o sirenya ba to wala ni kare na kenta hibre de banda so anji ken tirenya ente so ngam sale ko nanda so nin kara so go nyunga khirsu ku suji ken ni bare ono no ejike da parce que ojike kan daga beri oti ken ken na hibre bana da randa kan na hibre da bana parce que awon di suwa ken do igana so ken bure gana mo yot nan dira wa huden so ke hanya na golli punya ngani ora jike mbono di tayburu hillo ay nan jike mbono di tayburu dangerous nan jike ken di tayburu ha very dangerous so do man men khirsu kuri jike ken di dia iya lagar so ken bure iri detect ora mo nan tan no gollo ya haro aga kinya khirsu ga gora be ri kunu nya bogo yin kollo aga to ke agiro dingrabe iji kenya sireni tay jikki sura e tele minanga sare nyandal de abara nan jikke juro de muslime kan nan jikke juro de mangara horon nen jikin tagenta ho breda ba hu hi Allah aganda hibrenda ba angran jikke nga bron day buru Allah ta lam kortinya jikunya maga sira nyan dia sile me fulana sokke nyawda sigar nyawda karwa chenni annan dalla chenni nen kille non kanan da kenga bona gere okke awa magadno angel mani habanda mistake nyani ke fi tarbiya wala ya billah onsuru kabundingan kebe or wala gana unsur kabunni ngani bogar ni ko sasa kundu igale mena suri khairin tino kon en kawai bogar kon kebe ogana khagan daw ngat lemen ogala lemen on koroni ona honi yogo cross ne gar kon noni bagadi gelle khoron den bera njol bera ogana khagan daw ngat lemen non al khawf wal jubn kanu yaro khagan daw angana wara lemen ta asagondi that very immediately ngelle me muhammad may gati animal poison anga animal poison sere anta kan na wonyade kise na ngaba gajana nga musine anta kan na kunji ulle the same thing kango daga an kan nege o daga an kan nege abara ko mulle ndamba kun jama shepanta ko ulle ba ya ga ko anga dara kan ngali iwo nyime manga kan muhammad gara ke mulle wari ari laga kella inyon kilaga na au fatima re mangi nyaaga kan wako anga ulle ga ati on di daga kata ulle ni baraya nda daga kata ulle adaga kata ya straight away because nga malay genya kagande no way malanga mo huwa ibn ko naganta Allah azza wa jalla so angana jubnu ngara le men wala khawf anna bakada immediately angala khoro nangala ada barna sahih muhammad kala na kango la ngara gayo ko magununya good so kanda wana bakaro nya maga dunga kaganda ko ndo alle men no كذلك أغاني خطأ هي قال من النقطة دوغنا وران دوغنا قابا كده immediately وغنا لمن ngari ara duwari konton tenya yo leminen kana duwari konton tenya ni tamsu anga tibe ga ken chabuna ko lokon taxu ngana ga bakam makage ana konto en ngalli duya so aro kunduga na xoro oran tagar na dabari anya lemina mboron tenya so sad no ka wona ro kona buru hari ara inde rake hara ke ngani rake lobe dan nabe mange asuri ga man kawi manka anna mani kon man nangam ma ke tourne Allah it's not good arni nakiduya ana duwalla konton tenya ara duwalla konton de tage mo ko nyimme gella tage mo ko nyane ko Allah taga lo juru nyane ora ko en tan konton de di Allah nan daga ke mo ko nambe ka still future ngani ke kabila imme kana taga en ngan kitena we gotta tell them this about we need to think about ana hiya na gale benendi amanya o kan ko abakar woni al khajal haya wal khajal indaba yagu ado khajal madu sonen go ga ko nakil nambe yagu budangi odni yagu budangi de ya on wa to on kidda sonen kenime ka ke heti yagu imme keni ko ana wala wanda umma of course sere lawa yagu ado khajal indaba na khajili ana khajul biran khajul nga haya bala sumu ko misale ngana khajul na igon be garen chakalle ma wallahi be ganari awranyay ndille men bare muhammad nak ke tare walla barake no abada ma wari ana khaju ke khajal dambe wonta ke khajalo khajal dambe be hari Allah to muke be Allah ken ke Allah ta ko haro gana tan nyal ma Allah ta salli do tange nyaaguna har khut balla nda gar na nga kara kara ki warle mine suno ni kara ke bogaro ke ma bana do am ba ma garanta ka kin sababu ni manina atini mania ana khaju jiddan tayib surat al-ghadab jikwana gale men dan ka bakka do gana way o kama bakka digeli jopandra ke su doren ka yanta gene arnya butranje nya katakan butranje barana kan na woni khairi ga bare butranje warni kan ke ananya kuri nyimmange nga budella ta gana ro mare men se su ga dan butwa ka ganya butranje nya ita abra be khairi bakka ga orang da khairi kita